यूनिवर्सिटी करीब ही थी। 9:45 तक वो लोग यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे। वहाज ने जुम्मा की मुनासिबत के मुताबिक स्याह शलवार कमीज पहनी थी, नीचे हल्के भूरे रंग की पेशावरी चप्पल थी। इत्तफाक ही था कि हानिया ने भी मरीजे की स्याह शलवार कमीज पहनी थी, जिसकी कमीज पर जा बजा स्याही रंग में कढ़ाई हुई थी। दुपट्टा लॉन का था, मगर कहीं कहीं स्याह फूल बने हुए थे। नीचे हल्के भूरे रंग का प्लेन खुसा था। गाड़ी में बैठते हुए जब इसे इस बात का एहसास हुआ तो दांत पीस कर रह गई, जबकि मुखालिफ ये इत्तफाक नोट करके पूरा रास्ता ढीठों की तरह मुस्कुराता रहा। जैसे ही गाड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, इसने महसूस किया कि हानिया कंफ्यूज हो रही थी। गाड़ी को फैकल्टी पार्किंग एरिया की तरफ ले जाते हुए भी क्योंकि नजरें इन पर पड़ चुकी थी। जो हादसा 1-1.5 हफ्ता कबल रोनुमा हुआ, वो किसी को ना भूला था। गाड़ी रुकी तो जैसे इसे होश आई। इस दिन जो हुआ वो सब दिमाग पर इस कदर हावी हुआ कि वो वहाज की आवाज ही ना सुन सकी। मजबूरन इसे कोहनी से पकड़कर हिलाना पड़ा। क्या हुआ? वहाज ने नरमी से पूछा। इसकी आंखें दोबारा छलक पड़ी। वो जो उस दिन हुआ था। अगर किसी ने कुछ कहा तो? इसने डरते डरते कहा। मजीद बोली, और अगर किसी ने आपको साथ देकर कुछ पूछ लिया तो? इसकी आंखों में छुपा डर देखकर वहाज ने गहरी सांस भरी। जो उस दिन हुआ उसके बारे में सबकी गलतफहमी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। हाँ, अगर मेरे बारे में किसी ने कुछ पूछा तो इसे मेरे ऑफिस भेज देना, मैं खुद बता दूंगा। नरमी से मुस्कुराहट के साथ वो बोल रहा था। इसे आज इतने दिनों में पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि वो एक अच्छा इंसान था, बल्कि बहुत अच्छा। बस फितना परवरी छोड़ दे तो इसे भी बहुत कमाल का शौर मिला था। जैसे ही वो हिम्मत करती गाड़ी का दरवाजा खोलती बाहर निकली तो सामने अपनी पूरी गैंग को देखकर सटपटा सी गई। दूसरी तरफ से वहाज भी निकलकर इसी की तरफ आ गया। हानिया को लगा जैसे इसके गाल आग से झलसने लगे हों। सामने दोस्तें खड़ी मायने खेजी से इसे देख रही थी, और वहाज था कि पूरे का पूरा ऐन उसके सामने आ खड़ा हुआ था। क्या हुआ है? अब गर्मी लग रही है? वहाज को इसका लाल टमाटर चेहरा मामूल के मुताबिक गुस्से की वजह से ही लगा था। शायद इसे दोबारा वहाज पर गुस्सा आया था और इसीलिए लाल टमाटर हो रही थी। कुछ नहीं, वो मजीद कुछ कहती कि वहाज आगे बढ़ा। हानिया की दम साधी रह गई, जबकि वो अब इसके हिजाब से कुछ उतार रहा था। शायद कोई पिन थी। इसे दोनों हाथों की मदद से उतारनी पड़ी ताकि इसका रेशमी हिजाब खराब ना हो। दूर कहीं किसी ने हुटिंग की थी। हानिया ने सर इतना नीचे झुका दिया कि वहाज अपनी मुस्कुराहट ना रोक पाया। पागल लड़की, जब इन औजारों का इस्तेमाल करते हैं तो एहतियात लाजमी क्या करो। देखो, मुड़ी तुड़ी पिन इसके सामने थी, जो अगर वाकई एहतियात ना करती तो यकीनन इसके सर में बुरी तरह चुभने वाली थी। सारा रास्ता भी सुई की चुभन महसूस होती रही, मगर इसने नजरअंदाज कर दिया कि हिजाब करने वाली लड़कियों को ऐसी चीजों से डील करना पड़ता था। आप जाए ना भाई, यहाँ क्यों खड़े हैं? ये सब कौफत सी होने लगी थी। एक तो ये बिलावजह की शर्म इसे किसी दिन ले डूबेगी। वहाज तनबिया अंदाज में से घूरता एडमिन ब्लॉक की तरफ बढ़ गया। गहरा सांस लेती वो इसकी पुष्ट को देखती मुड़ी और सामने खड़ी दोस्तों के पास चली गई, जिन्होंने कम से कम 2 घंटे लगाए थे इसे सताने में, और आखिर में KFC से एक अच्छी खासी ट्रीट लेकर मानी थी। चवल कही कि भला ये भी कोई बात थी ट्रीट वाली? एवी मेरा 5,000 ज़ाया हो गया। इसकी बुड़बुड़ाहट साथ बैठा वाज बखूबी सुन सकता था। अगर इंसान के सीने में दिल हो तो यकीनन उसे पता चल ही जाता है कि यही मौका होता है जब दोस्त अहबाब मिल बैठते हैं। मगर मैं ये सब तुम्हें क्यों कह रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो ये एक ज़बरदस्ती का रिश्ता है ना। न जाने से क्या सूझी के वापसी पर यह बात कर दी। हानिया ने चौंक कर इसे देखा, जबकि वो खुद गर्दन मोड़कर चंद पल इसे देखता रहा और आहिस्ते से हंस कर तवज्जो सामने मरकूज कर दी। वीकेंड की वजह से यूनिवर्सिटी 2 दिन ऑफ था। हफ्ता और इतवार इसे अब घर में गुजारने थे। आज इसे पूरे 10 दिन हो चुके थे लाहौर शिफ्ट हुए। अम्मा और अब्बा 1-2 दफ़ा इसे मिलकर जा चुके थे। इस घर में एडजस्ट करना ज़्यादा मुश्किल ना था। वहां से इसकी मुलाकात बहुत कम होती थी। अगर हो भी जाती तो वो कम ही इसके सामने बोलती। घाटा उठाने से बेहतर था कि वो अपनी ज़ुबान के जोर दिखाती ही ना। वहाज रात को बहुत लेट आता और सुबह ही सुबह निकल जाता। सफीना बेगम बजाते खुद एक सोबर से खातून थी। इनका नरम मिजाज और शगुफ्ता रवैया हानिया के लिए एक धारस सा बन गया था। वो यूनी से आकर सारा वक्त इनके साथ गुजारती। दोनों ही घंटों बैठी बातें करती। शाम का खाना पिंके के साथ मिलकर वो खुद बनाती। तरह तरह की डिशेस बनाकर सफीना बेगम को चखाती तो वो खुशी से वारे सुध के जाती। इनकी बहू को खाना बनाना आता था। ये चीज़ उनके लिए बाइस तकबीर थी। वहाँ जो घर का खाना और खुसूसन घर की ही किसी औरत के हाथ का खाना पसंद था, बाहर का खाना इसे सूट ना करता था। एक दिन यूं ही बैठे बैठे न जाने से क्या सूझी कि अपनी किताबें एक तरफ रखती उठ खड़ी हुई। सफीना बेगम तासी सोफे पर बैठी बहाज और इसकी निकाह की तस्वीरें देख रही थी। इसे उठते हुए देखकर बोली, क्या हुआ गुड़िया, उठ क्यों गई? पढ़ना नहीं है? सफीना बेगम के पूछने पर इसने जमाई लेते हुए नफी में सर हिलाया। अम्मा मुझे नींद आ रही है, अगर सो गई तो असाइनमेंट धुरी की धुरी रह जाएगी और मिस ताशफा मेरा सर फाड़ देंगी। कहते साथ ही उसने चप्पल पहनी। फिर अब नींद से बेहाल होते हुए बोली। हानिया को इन पर ढेर सारा प्यार आया। कितनी अच्छी थी ना वो, इतनी लेट इसके साथ जागती थी ताकि इसे अकेलापन महसूस ना हो। किचन में जा रही हूँ, आप कुछ खाएंगी? बालों का जोड़ा लिपेट कर किचन की तरफ जाते हुए वो बोली। अरे कुछ नहीं, इस वक्त तो मैं बस सोऊंगी, तुम्हारी वजह से जाग रही हूँ। वो बुजुर्ग खातून महज इसके लिए जाग रही थी। एक पल को इसे पेशमानी सी हुई।
کیا ہے اکیلے جا کر نہیں بنا سکتی اسائنمنٹ؟ اپنی وجہ سے انہیں بھی تکلیف دیتی ہو؟ اماں چلے آئے آپ میرے ساتھ۔ کچن میں جانے کے بجائے وہ ان کے سر پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے کیوں؟ کیا ہوا اب؟ انہیں حیرت ہوئی۔ کوئی نہیں، آپ اٹھے میرے ساتھ، اپنے کمرے میں چلو، آرام سے سو جائیں۔ انہیں زور زبردستی سے ان کے کمرے میں لے جا کر سلایا۔ وہ تب تک وہاں سے ہلی نہ جب تک ان کے سونے کی تصدیق نہ کر لی۔ وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ عمر بڑھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نیند بڑی کچی ہو جاتی ہے۔ وہ اسی خیال سے آہستگی سے اٹھتے ہوئے دروازے کے پاس آئی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ آرام سے سو رہی تھی۔ خاموشی سے نوب گھما کے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ کچن کی طرف رخ کرتے اسے احساس ہوا جیسے ڈائننگ سے برتنوں کی کھڑک سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑا سا جھانکا، کوئی نظر نہ آیا تو کچن میں آ گئی۔ اب اسے کچن کی چیزوں کا علم ہو چکا تھا۔ نوڈلز نکال کے شیلف پر رکھے، پانی ابالنے کے لیے سنک کی طرف مڑی کہ کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ مارے ڈر اور خوف کے اس کی ہلکی سے چیخ نکلی۔ اللہ توبہ، انسان ہے آپ کے جن! اپنے دل پر ہاتھ رکھتے اس نے خود کو ریلیکس کیا، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر خون کھولا جب ہی ایسے بولی۔ کبھی کوئی انسانوں والا لقب بھی دے دیا کرو۔ جب بولتی ہو کوئی نہ کوئی قصیدہ لکھ رکھا ہوتا ہے میرے لیے۔ سفید ڈریس شرٹ کے نیچے سیاہ ڈریس پینٹ پہنے جس کا اوپری بٹن کھول دیا تھا، ڈھیلی ٹائی کے ساتھ فولڈ ہوئے بازو اس بات کا ثبوت رہے تھے کہ وہ کچن میں اپنے لیے کچھ بنانے آیا تھا۔ ہانیہ نے اسے سوال کیا ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کیا؟ بھوک لگی ہے بھائی، کچھ کھانے آیا ہوں۔ ٹینڈے بنا کر جو احسان عظیم کیا ہے مجھ پر، وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ شاید اس نے کڑوی مرچی چبائی ہوئی تھی۔ جب ایسے جب بولا تو بولتا ہی گیا۔ ساتھ ہی ہانیہ کے ہاتھ سے ساس پین بھی لے لیا۔ کیا بنانے لگے ہیں؟ مجھے بھوک نہیں ہے مگر کچھ کھانا ضرور ہے تاکہ نیند غائب ہو جائے۔ کمر پر ہاتھ رکھتے وہ بلکہ اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ زہر کو تڑکا لگاؤں گا، بتاؤ کھاؤ گی؟ اللہ اللہ، ایسا رویہ! ہانیہ کا منہ کھل گیا۔ کیسا بے دید شوہر تھا! کیا جاتا اگر جو اپنے لیے بنانے لگا تھا اس میں سے تھوڑا سا اسے بھی دے دیتا۔ وہ کون سا بھینس تھی جو سارا حرف کٹ جاتی۔ افسوس تھا افسوس، اسے نیند غائب ہو جائے گی نا۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ بڑی معصومیت سے بلکہ جھپکا کر بولی تو بہار نے ایک تپی ہوئی نظر اس پر ڈالی۔ چپ کر کے ایک طرف بیٹھ جاؤ، بنا رہا ہوں توسا کھا لینا تم بھی۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے احسان عظیم کر رہا ہو۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آ گئے۔ آپ اتنا روڈ کیوں بولتے ہیں وہاج؟ حالانکہ سب یہی کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر بے یقینی سی۔ وہاج کے ساس پین پر گرفت مضبوط ہوئی۔ ہاں کیونکہ میں ایسا ہی ہوں۔ کوئی مسئلہ ہے؟ گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی تھی لیکن ہانیہ نوٹس ہی نہ کر پائی۔ دیکھیں اگر آپ کو میرا یہاں رہنا پسند نہیں تو صاف صاف کہہ دیں، میں چلی جاتی ہوں۔ یہ انڈائریکٹلی تیر چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوپٹے سے آنسو صاف کرتی پھر وہ وہاں رکی نہیں تھی، واپس مڑ گئی۔ نہ آدھی ادھوری اسائنمنٹ یاد رہی، نہ ہی کچھ پڑھنے کا ذہن میں رہا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہاج کا رویہ دھوپ چھاؤں کی طرح تھا جسے وہ شاید پوری زندگی نہ سمجھ پاتی۔ اچھی بات ہے، اب جا ہی رہی ہو تو یہ بھی بتاتی چلو جانا کہاں ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ مجھے پتا تو ہے کہ میری نام نہاد بیوی کہاں پر ہے، اگر کسی نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ بولا۔ ہانیہ کو یوں لگا جیسے بھری محفل میں تماچا اس کے منہ پر مارا گیا تھا۔ حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ دونوں چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھے گئے۔ وہاج کی سرخ ہوتی آنکھوں میں بے بسی تھی اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی۔ ہانیہ کی آنکھ سے گرنے والے آنسو نے اس پر سوچ لمحے کو توڑا۔ میں پہلے تو لاؤنج میں جا رہی تھی مگر اب نہیں، اب ایک منٹ بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ آپ شاید بھول چکے ہیں میں ابراہیم پاشا کی بیٹی ہوں۔ آپ کا احسان اپنا خود لوں گی، نہ اپنے والدین کو لینے دوں گی۔ ہتھیلی سے آنسو کو بے دردی سے رگڑتی وہ واقعی لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ وہاج نے ایک پل کو سر جھٹک دیا مگر پھر نہ جانے کیا سوجی کہ سب چھوڑ چھاڑ کر باہر کو لپکا۔ اس کے جانے تک وہ چوکیدار کے سر ہو چکی تھی۔ میں نے کہا دروازہ کھولو ورنہ رکھ کر ایک چماٹ ماروں گی۔ انگارے چباتی جب وہ گیٹ کیپر پر دھاڑی تو بیچارہ صاحب گیا بغیر کیا کرتا؟ دروازہ نہیں کھول رہا تھا تو شیرنی کے دھاڑ سننی پڑ رہی تھی۔ اگر کھول دیتا تو اندر بیٹھے وہ جلاد شیر کی دھاڑ سننی پڑتی۔ سفینہ بیگم نے بھی چڑیا گھر پال رکھا تھا بھائی۔ ہانیہ رکو، ادھر آؤ، پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ لاؤنج میں ہی سے اسے ہانیہ کی غصے بھری آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ایک پل کو خود کو کوسا کہ کیا ضرورت تھی کسی کا غصہ اس پر نکالنے کی۔ باہر آ کر دیکھا تو وہ ملازم کے سر پر کھڑی انگارے چبا رہی تھی۔ بازو سے پکڑ کر اسے ایک طرف لے جاتے ہوئے اس نے ڈپٹ دیا جبکہ وہ حیرت زدہ سی اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہے؟ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے آپ؟ میری زندگی میں ہر جگہ آپ حاوی ہو رہے ہیں۔ میرے گھر والوں کو آپ نے شیشے میں اتارا ہوا ہے۔ یوں نہیں لوگ مجھے دیکھ کر آپ کی وجہ سے باتیں سناتے ہیں، جس کا جب دل کرتا ہے میری بے عزتی کر دیتا ہے۔ اس سب میں میں کہاں ہوں؟ آخر میرا کیا قصور ہے اس سب میں؟ وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلے گئی۔ وہاج خاموشی سے اسے سننے گیا، پھر آہستگی سے اس کا بازو چھوڑ کر ہاتھ پکڑا اور اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ پیچھے کھڑا ملازم جمائی لیتا سونے کو ہو لیا۔ ہانیہ جو مزید بھی اسے کئی باتیں سنانے کے موڈ میں تھی بلکہ سلواتے کہنا مناسب ہوگا اس کے اس طرح ہاتھ پکڑنے پر ایک دم رک گئی اور مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اللہ خیر! اب اسے اتنی رات میں اکیلے ہونے کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ آنسوں میں مزید اضافہ ہوا۔
اندر کچن میں جا کر اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ خود ایک گھٹنا موڑے نیچے بیٹھ کے اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگا. شاید وہ اس کے چہرے سے کچھ آثار دیکھنا چاہتا تھا, کوئی چوری پکڑنا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ ہانیہ خود ہی اسے اپنے دل کی بات بتا دے, مگر ہانیہ کے ریئیکشن نے اسے اس بات کی تصدیق کروا دی کہ اس کی زندگی پہ وحاش کے علاوہ کوئی اور نہ تھا. جب چند پل یوں ہی گزر گئے تو اسے کوفت ہونے لگی. کچھ کہہ بھی چکے, اب میں نے اسائنمنٹ بنانی ہے, ناک پوچھتے ہوئے اس نے کہا. وحاش مسکرا دیا اور پھر جلد ہی مدعے پر آیا. آج غضنفر ملا تھا مجھے. اس نے غضنفر کا نام لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں وہ کسی چمک کی امید کر رہا تھا, مگر ایسا نہ ہوا, بلکہ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے اس نے کڑوا کریلا کھا لیا ہو. میری زندگی میں پہلے منحوس چیزیں کم ہو رہی ہیں, جو اس کا اضافہ دوبارہ سے ہو گیا ہے. ناک منہ چڑھا کر اس نے کہا, مگر آخر میں زبان دانتوں تلے دبا کر اسے دیکھا, جو بے بسی سے اسے دیکھنے لگا. ہاں تو ٹھیک تو کہہ رہی ہوں, ابھی تک جو بھی ہوا ہے وہ کہاں سے میرے حق میں تھا. میرا تو دل کرتا ہے اس کا قتل اپنے ہاتھوں سے کروں, اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروں, اس کی بوٹیاں دونوں ہاتھوں سے مصنوعی کچومر بناتی وہ خاکہ نگاری بڑی لرزا دینے والی کر رہی تھی. ارے بس بس, خدا کا خوف کرو لڑکی. مانا کہ تمہارا دشمن ہے, مگر اس طرح تو انسانیت سے اعتبار اٹھانے والی بات ہے. اس کے ہاتھ کو پکتے ہوئے اس نے کہا. وحاش کی بات پر اس نے سر جھٹک دیا. کافی دیر تک وہ دونوں یوں ہی بیٹھے باتیں کرتے رہے. وحاش نے نوڈلز بنا کر اس کے لیے اور اپنے لیے الگ الگ باؤل میں نکالے اور بھاپ اڑاتے باؤل اس کے پاس ہی لے آیا. آج سوموار کی صبح تھی, دنیا کا مصروف ترین دن آغاز. وحاش نقص سا تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو سفینہ بیگم کو اکیلے ہی پایا. خیریت اماں, ہانیہ کدھر ہے؟ یونیورسٹی نہیں جانا اس نے؟ ناشتے کا آغاز کرنے سے پہلے وہ بولا. اس کی کلاس کی لڑکیاں آئی تھی اور انہی کے ساتھ چلی گئی. کہہ رہی تھی کہ 7 بجے وائوا ہے, پہنچنا ضروری ہے. سفینہ بیگم اپنے لیے آملیٹ نکالتے ہوئے بولی, جبکہ وحاش ان کی بات پہ رک سا گیا. آپ نے مجھے وقت پر اٹھا لینا تھا اماں, یہ لڑکی بھی سمجھ سے باہر ہے. دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے. سفینہ بیگم خاموش سی ہو گئی. کیا کرتی, وہ بھی ٹھیک تھا. ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور یونیورسٹی روانہ ہو گیا. تقریباً 10 بجے کا وقت تھا. اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی. بار بار فون کو دیکھتا. چند ایک کام نپٹانے کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو چھوٹتے ہی اسے کال ملائی. 1 دفعہ 2 دفعہ, یہاں تک کہ اس کے بار بار کال ملانے پر بھی جب کوئی رسپانس نہ ملا تو مجبوراً اپنے پیون کو آواز دی. جاؤ, MS سائیکولوجی کے فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے ہانیہ ابراہیم, اسے بلا کر لاؤ. کافی کا مگ پکڑ کر کھڑکی کے پاس جاتے وہ بولا. پیون جانتا تھا کہ وہ فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ کوئی اور نہیں, اس کی بیوی تھی. مسکرا کر سر ہلایا اور باہر نکل گیا. دیوار گیر کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر اس نے کافی کا پہلا گھونٹ اندر اتارا. چند ثانیے کافی کی تاثیر کو پانے کے لیے آنکھیں بند کر دی اور 2 انگلیوں سے اپنے پیشانے کو دبایا. سردیوں کے موسم کی آمد ہی آمد تھی. سامنے گراؤنڈ میں لڑکے لڑکیوں ٹولیوں کی صورت بیٹھے آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں موسم کا لطف لے رہے تھے. چوکیدار انہی میں سے ایک گروپ کے پاس جا کھڑا ہوا. سب لڑکیوں نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا. باجی, ہانیہ کو دیکھ کر اس نے بدتمیزی دکھائی. جی. سبھی لڑکیوں کا رخ ان کی طرف تھا. ہانیہ نے الجھن سے اسے دیکھا. وہ سر بلا رہے ہیں آپ کو, بڑی لجاجت سے اس نے کہا تو وہیں بیٹھی لڑکیاں سبھی معنی خیزی سے ہنس دی. ان کی ہنسی کو نظر انداز کر کے اس نے موبائل دیکھا جو وائوا کے دوران سائلنٹ پہ لگا دیا تھا. جیسے ہی اسکرین آن کی, وحاش کی 10 مس کال آ چکی تھی جو دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں وہ دیکھ ہی نہ پائی. جلدی جلدی اپنے بیگ سمیٹ کر کے پیکٹ ہاتھ میں لیا اور اسی ہاتھ میں بائک پکڑ کر وہ ایڈمن بلاک کی طرف بھاگی. مشکل سے تو دوستی ہوئی تھی, اب اسے بھی گوا دیتی. آفس کے سامنے جا کے دروازہ نوک کیا لیکن جواب نہیں آیا. پھر دوبارہ نوک کیا لیکن اب جواب آنے کے بجائے دروازہ کھلا اور ایک ناراض سی نظر اس پر ڈال کر وہ چلا گیا. اس کے ساتھ چند اور لوگ بھی تھے. شاید وہ اپنی فیکٹری کی طرف جا رہا تھا. 11:15 ہو چکی تھی اور 11:30 بجے وہ ایک چکر فیکٹری کا ضرور لگاتا تھا. اتنے دنوں میں اسے اس بات کا احساس تو ہو ہی چکا تھا. ہانیہ اس کی پشت کو دیکھتی رہی. آج اسے واقعی افسوس ہو رہا تھا. لب پٹکاتے ہوئے وہ اسے اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا. پھر آہستہ روی سے وہ واپس مڑ گئی. اب دوستوں میں جا کر بھی وہ پہلے کی طرح حشاش بچاش نہ رہ سکی. 2 بجے کا وقت تھا. واپسی پر کیب تو مل نہ سکی. اب چنگچی کروانے کے لیے اس نے قدم بڑھائی. انہی کے گیٹ پر ہزارہ رکشے ہوتے ہیں. بس اسے ہی اس بات کا گھمنڈ ہونا تھا کہ رکشے پر ذلیل ہو کر جانے سے بہتر ہے کسی کیب میں چلی جاتی. اور اب وہ کیب سے بھی گئی اور رکشے سے بھی ہاتھ دھوئے. موسم اگرچہ بدل چکا تھا مگر لاہور میں ابھی دوپہر کا وقت بڑا تپش والا ہوتا تھا. پیشانی پر آیا پسینہ صاف کرتی وہ پوری طرح سے فرسٹریٹ ہو چکی تھی. یا اللہ, کہاں پھنس گئی ہوں. دوپٹے سے ہوا جلاتی وہ روحان سی ہو گئی. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک سفید رنگ کی فارچونر اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی. دور سے آتی ہے گاڑی دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں وحاش کے نہ ہونے کی دعا کی, کیونکہ گاڑی ہو بہو وحاش کی گاڑی سے ملتی جلتی تھی. جیسے ہی گاڑی رکی اس نے سر نیچے جھکا کر خود کو کوسا. ہائے اللہ, یہ جلاد کہاں سے ٹپک پڑا. یقیناً اب یہ مجھے کچا چبا جائے گا. مڑبڑا کر اس نے گاڑی سے نکلتے وحاش کو دیکھا جو اب اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا تھا. ہانیہ کو دیکھ کر اس نے تاثر سے نفی میں سر ہلایا.
सती सावरी बनने का शौक पूरा हो गया हो तो घर चलें। सर तंजिया लहजा था। हानिया ने चोर नज़र इसकी तरफ उठाए मगर मुकाबिल को अपनी तरफ देखता पाकर फ़ौरन झुका ली। आई एम सॉरी, आप चले गए थे तो मैंने फ़ोन करके डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और इसीलिए अगर वो कुछ कहती कि वहाज ने इसकी बात काट दी और इसीलिए आप मेन रोड पर खज्जल खवार होने आ गई। मोहतरमा घर चलो तो तुम फ़ौरन आगे बढ़कर इसके हाथ से बैग लिया और साथ ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला। हानिया भीगी बिल्ली की तरह आराम से बगैर कोई एहतजाज किए बैठ गई। दिन ब दिन इन दोनों का रवैया एक दूसरे के साथ बेहतर से बेहतर होता जा रहा था। बिला वजह की जो चूल चरा थी वो पहले से बहुत कम हो चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे की बात तहम्मुल से सुनते। सफीना बेगम दोनों का सलूक देखकर खिल उठी थी। एक दिन हानिया यूनिवर्सिटी से आती ही पढ़ने बैठ गई। खाना भी पढ़ते हुए ही खाया था। दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई मगर इसे वक्त ना मिला। 2-3 मिनट का रेस्ट करती और फिर दोबारा से लिखना शुरू कर देती। वह आज आया तो इसने महज इसका सलाम का जवाब दिया और दोबारा अपने काम में जुट गई। सफीना और वहाज ने एक साथ खाना खाया, फिर चाय अपने कमरे में भिजवाने का कहकर वो एक दफ़ा इसकी तरफ आया। अभी चाय बनने में वक्त था। पिंकी किचन में थी जबकि सफीना बेगम अपने कमरे में चले गई थी। आज खैरियत है ना? मौसूफा बड़ी बिजी दिखाई दे रही हैं। मुस्कुराहट दबाए इसने पूछा। साथ ही सिंगल सोफे पर बैठ गया। घुटनों पर कोहनियाँ टिकाकर हाथों को बाहम फंसाए वो दिलचस्पी से इसे काम करते हुए देखने लगा। मेरी ज़िंदगी में कहाँ सुकून होना है। अम्मा अब्बा न्यूक्लियर अटैक ना करें तो डिपार्टमेंट वाले कर देते हैं। स्यापा पड़ा हुआ है। दोपहर से रात होने को आई थी, अब तो वो तंग आ चुकी थी। एक सवाल को 3 दफ़ा डिटेल के साथ लिखना पड़ा। वहाज इसकी बेतुकी बात पर हंस दिया। मेरी कोई हेल्प चाहिए? इसने तरस खाते हुए कहा। हानिया ने नफी में सर हिला दिया। अभी तक तो नहीं पड़ी। लगातार लिखते हुए वो बोली। वहाज इसका मसरूफ अंदाज देखे गया। बाज़ औक़ात वो इसे देखकर हैरान रह जाता। एक बात इसके दिल में कई दफ़ा आती, दिल करता कि कह देता मगर न जाने क्या था जो कभी भी बोल ना पाया था। हानिया पेंसिल बंद करके ऊपर होकर बैठी तो ठिठक गई। सर उठाकर देखा तो मौसूफ इसी को देख रहे थे। इसके देखने पर मुस्कुरा दिया। ये लीजिए भाई चाय। इसका तसलसल पिंकी की आवाज़ ने तोड़ा। चाय का कप पकड़कर वो उठकर खड़ा हुआ। अलार्म लगा लो हानिया, अम्मा बता रही थी कि तुम दोपहर से थीसिस में मसरूफ़ हो, तबीयत ख़राब ना कर लेना। फिक्रमंदी से बोलकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हानिया ने महज सर हिला दिया। तकरीबन आधा घंटा गुजरा था कि इसे एक सवाल की समझ ना आ रही थी। बड़ी ही मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए थे। इसे समझ ना आई कि क्या करती। दोबारा से करने की कोशिश की मगर फिर वही मुश्किल अल्फाज इसके पल्ले ना पड़ते थे। ये आखिरी सवाल था। इसके बाद हवाला जात लिखने थे। वो काम तहमीना के ज़िम्मे था। थक हार कर जब इसे कुछ समझ ना आई तो अपना रुख वहाज के कमरे की तरफ कर लिया। आखिर PhD होल्डर था इस घर में, इसकी डिग्री किस दिन काम आनी थी। यही सोचती वो दरवाजे के पास जा खड़ी हुई और आहिस्ती से नॉक किया। अंदर बैठा वहाज एक पल को चौंक गया मगर फिर अपना ख्याल कहकर लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गया। दोबारा दरवाज़ा नॉक हुआ तो इसे तशवीश सी हुई। रात के 10 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता था? यही सोचते वो उठा और उठकर दरवाज़ा खोला। सामने नींद से सुर्ख होती आंखें लिए हाथों में रजिस्टर्स लैपटॉप पकड़े वो खड़ी थी। वहाज ने इसे यूं देखा जैसे इसके पागल होने की यकीन दहानी पर मोहर सबत हो रही हो और वो मोहर यकीनन वहाज के हाथों लगेगी। प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, एक सवाल की समझ नहीं आ रही। बड़ी कोशिश की है मगर नहीं आई समझ। आप पढ़कर इसे आसान अल्फाज में कर दें, मेहरबानी होगी। छूटते ही इसने अपनी तरफ से इस बात को ख़त्म करना चाहा। इससे ख्याल में वहाज के जहन में आनी थी। इसके हवाले से दरवाज़ा खोलकर वो एक तरफ हुआ और इसे अंदर आने का कहकर खुद भी सोफे पर जाकर बैठ गया। हानिया ने यहाँ भी सोफे के साथ पड़े कालीन पर अपनी किताबें फेंकी। इधर लाओ। वहाज अपना लैपटॉप एक तरफ रखकर बोला। फिर पूरी तवज्जो से इसने सारे टॉपिक को आसान अल्फाज में करके दिया। 15 मिनट में वो इसे सारा मजमून समझा चुका था। अब बस अपने अल्फाज में से लिखना था। मैं यहाँ बैठ जाऊँ, अगर जगह बदली तो फिर भूल जाऊंगी। हानिया ने नीचे पड़े कालीन की तरफ इशारा किया। वहाज धीरे से इसकी निराली मंतक पर मुस्कुरा दिया। पागल लड़की बैठ जाओ। इसे बैठने का कहकर खुद लैपटॉप गोद में रखा और टांगे मेज पर टिकाकर काम करने लगा। फैक्ट्री के हवाले से कुछ प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। अभी काम नया था और वो किसी पर यकीन नहीं कर सकता था, इसलिए रात को देर तक फैक्ट्री के इन कामों को देखता था। वो दोनों ही अपने अपने कामों में मगन थे। वहाज सोफे पर बैठा था और पाँव मेज पर थे जबकि हानिया इसके साथ ही नीचे कालीन पर बैठी थी। सफीना बेगम बदहजमी की वजह से ज़्यादा देर सो ना सकी। पानी पीकर इन्हें आध खुले दरवाजे से अंदाजा हुआ कि लाउंज की लाइट्स ऑन थी। हिम्मत करके वो उठी और चप्पल पहन के बाहर कदम बढ़ाए। लाउंज का पंखा चल रहा था। किताबें वैसे ही बेतरतीब पड़ी हुई थी जैसे कुछ देर कबल हानिया के बैठे हुए थे। वक्त देखा तो 11:15 हो रहे थे। अपने साथ वाले कमरे में गई ताकि हानिया को देख सके मगर वहां इसे ना पाकर इनका दिल एकदम सुकड़ा। अपने दिल में आने वाले वसवसों को नजरअंदाज करते उन्होंने वहाज के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो जब ऊपर गई तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। तरह तरह के वसवसों से सर उठाने लगे। हिम्मत करती वो कमरे के करीब चली गई। पंखे के चलने की आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ ना थी। आगे बढ़कर देखा तो सामने का मंजर देखकर उन्होंने एक गहरी सांस खारिज की। वो दोनों एक कमरे में ही थे मगर सफीना बेगम के वसवसों ने महज वसवसे ही थे। कालीन पर बैठी वो अपनी थीसिस में मसरूफ थी जबकि सोफे पर नीम दराज वो लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। इन दोनों को ऐसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो
کہ اور نہیں تو یقیناً پاکستان کا نیا آئین وہی لاگو کرنے والے تھے۔ وحاش کی نظر اچانک دروازے پر پڑی تو ماں کو سامنے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں اندر آ جائیں، ادھر کیوں کھڑی ہیں؟ وہ بولا تو ہانیہ نے بھی سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے سفینہ بیگم کھڑی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کچھ نہیں، مجھے ہانیہ کی فکر ہو رہی تھی، اس لیے اسے دیکھتی دیکھتی آ گئی۔ وہ آج ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر شفقت سے ہاتھ پھیرتی وہ بولی، ایک بات کہوں بیٹا؟ انہوں نے محبت سے اسے دیکھا۔ وحاش نرمی سے مسکرایا، لیکن چہرے پر ایک اندیکھی الجھن در آئی۔ کچھ حدود ہمارے لیے بڑی خوبصورت ہوتی ہیں بیٹا، نکاح جیسے مقدس رشتے میں بندنے کے باوجود بھی ان حدود کا خیال رکھنا ہی انسان کو صابر کہلواتا ہے۔ مجھے تم دونوں پر اپنے آپ سے زیادہ یقین ہے، مگر شیطان کب انسان کو اپنے بہکاوے میں لے آئے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی آہستگی سے انہوں نے حقیقت بیان کی۔ ہانیہ ان سے دور بیٹھی اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ کچھ بول نہ سکا، محض سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ سکتا تھا اگر ہانیہ اس کے پاس آئی تھی تو یقیناً اس پر اندھا اعتبار کرتی تھی۔ سفینہ بیگم بذات خود اس پر یقین کرتی تھی، مگر وہ ماں تھی، ہر لحاظ سے ہر چیز پر نظر رکھنا ہی انہیں ایک ماں کے درجے پر پہنچاتا تھا۔ انہیں دیکھ کر تسلی کرتی وہ واپس چل دی، جبکہ وہ خود دوبارہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کتنا ٹائم لگے گا بھائی؟ جان بوجھ کر اپنے رویے کو تھوڑا سخت کرتے ہوئے وہ بولا۔ ہانیہ جو فائنل پروف ریڈ کر رہی تھی حیران ہو کر اسے دیکھا۔ بس میٹر گھوم چکا تھا موصوف کا۔ جا رہی ہوں، صبر کریں، تھوڑی ہیلپ کیا لے لی؟ نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ چیزیں سمیٹ کر فائل پن اپ کرتے ہوئے اس نے کہا۔ وحاش نے سر جھٹک دیا۔ دروازہ بند کرتی جانا۔ وہ اٹھ کر دروازے کے پاس آئی تو پیچھے سے اسے ہانک پر آگ بگولا ہوگی، مگر لڑائی کا ارادہ ملتوی کرتی بس دروازے کو دھڑام سے بند کرنے پر اکتفا کیا۔ جیسے ہی وہ گئی، اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر کے اپنا سر صوفے کے پشت پر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اب شرمندگی سی ہو رہی تھی۔ اماں کے سامنے وہ تھوڑا امبیرس ضرور ہو گیا تھا۔ سب کچھ اپنے دماغ سے جھٹک کر وہ اٹھا اور لیپ ٹاپ اسٹڈی ٹیبل پر رکھا اور لائٹس آف کرتے اپنے بیڈ پر آ لیٹا۔ موبائل کو سائلنٹ پر لگاتے اس نے دیکھا حاجرہ کے میسیجز تھے۔ 2-3 دنوں تک اس کی آمد ہونے والی تھی۔ ایک پاگل کم ہے جو دوسری بھی اس کی جوڑی دار آ رہی ہے۔ جمائی لیتے ہوئے وہ بڑبڑایا اور نیند کے ارادے سے آنکھیں موند لی۔ چند ہی لمحوں میں نیند کے آغوش میں چلا گیا، لیکن یہ نیند کا دورانیہ چند ثانیے ہی محیط تھا۔ اس کی آنکھیں موبائل کی رنگ ٹون نے کھول دی۔ ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے فون پکڑا، مگر کال اس کے فون پر نہیں آئی تھی۔ ایک دفعہ بند ہو کر دوبارہ سے کال آنا شروع ہو چکی تھی۔ الجھن سے اس نے سائڈ لیمپ جلایا۔ قالین پر پڑا اس کا فون پوری قوت سے چلا رہا تھا۔ چند پل اپنے کانوں پر تکیہ رکھے اس نے نظر انداز کیا، مگر زیادہ دیر نہ رکھ کر سکا۔ مجبوراً اٹھا اور جا کر موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر نمبر تھا اور نیچے ان نون لکھا آ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کال ریسیو کر لی۔ زہ نصیب، زہ نصیب، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو ہم جیسے غریب پر بھی نظر کرم ہوئی ہے۔ مخالف غضنفر کی لوفر آواز آئی تو وہ جہاں تھا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ حیرت اور بے یقینی سے اسکرین کو دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے لب بھینچ لیے، رگیں غصے کی وجہ سے پھولنے لگی تھی۔ اپنی قبر کا انتظام کر کے رکھو غضنفر، معاملہ اب ذاتی نوعیت کا ہو چکا ہے، سرد الفاظ میں کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ دل تو کیا کہ ہاتھ میں پکڑا فون سیدھا دیوار میں دے مارے، مگر ضبط کرتے ہوئے فون کو سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھا۔ اب نیند کے آثار تو دور دور تک نہ تھے۔ بار بار اپنے اندر امڑنے والے اشتعال کو ضبط کرنا بڑا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ جب کہیں نہ بس چلا تو دراز سے سگریٹ نکالی اور کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ چاند کی نیم روشنی میں اس نے سگریٹ سلگائی اور گہرے گہرے کش لینے لگا۔ وہ ساری رات ڈسٹرب رہا تھا، احتیاطاً وہ اس سے کمرے میں نہ جا سکا۔ اگر چلا جاتا تو یقیناً جذباتیات میں آ کر کوئی نہ کوئی نقصان کر دیتا۔ جو بھی تھا وہ اس کی ذمہ داری تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ رخصتی سے پہلے ہی کسی بھی قسم کی بدمزگی پیدا ہوتی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے وہ بھاری اور بھیانک رات گزاری تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے کاغذات سمیٹ کر اسائنمنٹ فائل میں لگائی۔ ہارڈ میں الگ تھی اور سافٹ میں باقاعدہ کتاب پرنٹ کروانی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند کی وجہ سے خمار آلود ہو رہی تھیں۔ آج طبیعت کچھ خاص تازہ دم نہ تھی، بلکہ عجیب سی کسل مندی کا شکار تھی وہ۔ چکراتے سر کے ساتھ بات لیا، تیار ہو کر باہر آئی تو موصوف نقص سے تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ہانیہ بھی آ کر ناشتہ کرنے لگی۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ اس کا موڈ نوٹ ہی نہ کر پائی تھی۔ اپنے تہیہ مگن سے وہ ناشتہ کر رہی تھی۔ وہاں چپاٹ چہرہ لیے ناشتہ کرنے کے بعد بغیر چائے پیے ہی باہر چلا گیا۔ سفینہ بیگم اس کا انداز نوٹ کر رہی تھی، مگر خاموش رہی۔ تھوڑی دیر گزری کہ پنکی دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ باجی جلدی سے باہر آئے، بھائی کہہ رہے ہیں اگر 2 منٹ کے اندر اندر آپ باہر نہ آئے تو وہ چلے جائیں گے۔ پنکی کے کہنے کی دیر تھی، اسے ناشتے سے فوراً ہاتھ کھینچ لیے۔ وہ اتنا تو اسے جان چکی تھی کہ اگر وہ ایسا کہہ رہا ہے تو اسے چھوڑ جائے گا، مطلب وہ اگلے 2 منٹ میں اس کے باہر نہ جانے پر واقعی چھوڑ جائے گا، اور اس کی خراب طبیعت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ فوراً چلی جاتی۔ ابھی کل کی تھکاوٹ نے آج بیمار کر دیا تھا۔ مزید لاہور کی سڑکوں پر خجل خوار ہونے کا شوق نہیں تھا اسے۔ جیسے ہی وہ باہر آئی، وہ آج گاڑی سٹارٹ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ یقیناً اس کے آنے کی دیر تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، چوکیدار نے دروازہ کھول دیا اور وہ گاڑی کو زن سے باہر لے گیا۔ پورا راستہ وہ چپ رہا۔ اپنا غصہ اور اشتعال وہ رات کو ٹھنڈا کر چکا تھا، مگر اندر کچھ تھا، کچھ جلن سی تھی، ایسی جلن جو مقابل کو بھسم کرنا جانتی تھی۔ اسے اس وقت غصہ ہرگز نہ تھا، بلکہ ایک جلسی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا ہر چیز کو تہس نہس کر دیتا۔ ہانیہ دوران سفر اسے کئی دفعہ دیکھ چکی تھی۔ اس بات کا احساس اسے وقفے وقفے سے ہو رہا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟
نوٹ سے نظر ہٹا کر اس نے اسے دیکھا جو سن گلاسز پہنے آج دل کو چھو لینے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا. بے اختیار کی بلائے لے ڈالی. کیا تھا کہ تھوڑا سا انسان بھی ہوتا. اسے محبت کرنے میں کوئی حرج تو نہ تھی. وحاش نے اس کی بات کا جواب نہ دیا. ایک نظر اسے دیکھ کر چپ کر کے گاڑی چلانے لگا. دیکھیں میں رات کو جان بوجھ کر آپ کے کمرے میں نہیں آئی تھی. نہ میرا کوئی غلط ارادہ تھا. میں تو بس ہیلپ لینے آئی تھی. چاہے تو قسم لے لیں وہ اپنی منطق کے مطابق یہی سوچ سکی. وحاش کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط ہوگی اور اگر میرا ارادہ غلط ہو جاتا تو. اس کی طرف چہرہ موڑ کر اس نے کہا تو ہانیہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا. چند پل یوں ہی گزر گئے. میں چھوٹی بچی نہیں ہوں وحاش. اگر میں گئی تھی تو اپنے ساتھ اس بات کا یقین لے کر گئی تھی کہ وحاش ارتضیٰ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جس کے حق میں ہونے کے باوجود بھی میں محفوظ ہوں. اگر یقین نہ ہوتا تو ہر روز رات کو مارے خوف کے مجھے نیند نہ آتی. اس کی بات کی گہرائی نے ایک پل کو اسے حیران کر دیا مگر جو رات کو ہوا وہ بھی ناقابل فراموش تھا. سر جھٹک کر توجہ سامنے سڑک پر مبذول کر دی. بڑے سے بڑا کوئی بغیرت بھی کیوں نہ ہو اپنی بیوی کے لیے ایسے الفاظ کسی دوسرے مرد کی زبانی سننا اسے زندہ زمین میں گاڑنے کے برابر تھا. یونیورسٹی گیٹ تک ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی. چپ چاپ سفر کرتا رہا اور آخر میں منزل آ پہنچی. گاڑی رکی تو اس نے اپنا بیگ اور فائل پکڑی. وہاں خاموشی سے نکل کر اس کے اترنے کا انتظار کرتا رہا. جیسے وہ باہر نکلی گاڑی کو لو کر کے وہ ایڈمن بلاک کی طرف بڑھ گیا. ہانیہ بھی اس کی طرف دیکھے بغیر ہی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی. دونوں ایک دوسرے کے مخالف سمت بڑھنے لگے. پہلی کلاس لینے کے بعد اپنی اسائنمنٹ جمع کروا کے وہ باہر نکلی تو مس آمنہ نے اسے روک لیا. آج سب دوستوں نے چھٹی کی تھی. سبھی اپنی اپنی اسائنمنٹ جمع کروا چکی تھی. اس کی اور تہمینہ کی رہ گئی تھی. تقریباً فجر کے وقت تہمینہ نے اسے حوالہ جات کمپوز کے بھیج دی اور اب وہ آفس میں جمع کروا آئی تھی. مس آمنہ کو زیادہ نہیں جانتی تھی. چند ایک بار ان سے سرسری سے ملاقات ہوئی تھی. اسے ویسے بھی یہ مس کچھ خاص اچھی نہ لگتی تھی. کثر مسکرا کر ان کے کہنے پر وہ رک گئی. کیسی ہو ہانیہ؟ کافی دن ہو گئے تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی مگر وحاش کی صحبت نے تمہیں بھی مغرور کر ہی دیا ہے. چھوڑتے ہی انہوں نے وحاش اور اس کا ذکر جس چاشنی اور چاپلوسی سے کی ملاوٹ سے کیا اس نے اسے حیران کر دیا. وہ توقع نہیں کر سکتی تھی کہ آمنہ جیسی سمجھدار عورت اس طرح کی بات کرے گی. ایسی بات نہیں ہے. آپ بتائیں خیریت سے ملنا چاہتی تھی آپ مجھ سے؟ رسمی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ بولی. وہ دونوں ہی ایک کونے میں کھڑی تھی. یہاں لوگوں کی زیادہ آمد و رفت نہ تھی. دراصل میں تم سے ملنا چاہتی تھی. بڑی دیرینہ خواہش تھی تمہیں دیکھنے کی. آخر مجھے ریجیکٹ کر کے وحاش ارتضیٰ نے کس سے نکاح کیا اور اب یہ جاننا تو میرا بھی حق ہے نا. بلی تھیلے سے باہر آئی تو اس نے گہری سانس بھری. اسے انڈین سیریل کی یاد آئی جہاں ایک ہیرو کی 70,000 چاہنے والیاں ہوتی ہیں. آمنہ کا رویہ اسے بہت کچھ باور کروا گیا تھا. میم اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو وحاش سے کنسرن کریں. مجھے اس سب میں انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنجیدگی سے جواب دے کر وہ مڑ گئی. میری تشویش تو تم سے جڑی ہے. وحاش تو کبھی دل نہیں توڑتا میرا. اس کے پیچھے ہلکی آواز میں کہہ کر وہ مسکرا دی. ہانیہ نے مڑ کر اسے دیکھا. ایک بے یقینی سی تھی اس کی آنکھوں میں. اچھی بات ہے اب میں جاؤں؟ بمشکل چہرے پر مسکراہٹ لا کر پھر جانے جیسے اجازت طلب کی تھی. شور ایک طرف ہو کر اس نے راہداری کی طرف اشارہ کیا. ہانیہ کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دیتی. جب تک جامعات میں آمنہ جیسی استادیاں تھیں کوئی بھی بچہ سکون سے نہیں رہ سکتا تھا. یہ اس کی سوچ تھی. سر جھٹک کر اس نے اپنا رخ کیفے کی طرف کر لیا. منحوس ماری کس قدر ذلیل عورت تھی یہ. تمہیں اللہ پوچھے سارے موڈ کا ستیہ ناش مار دیا. کیفے سے سموسے اور چائے لے کر کھاتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ بڑبڑا بھی رہی تھی. تھوڑی دیر بعد اسے مس زوباریہ نے کہا تھا کہ وہ اسے ای میل کریں گی. یہی سوچتے ہوئے اس نے بیگ میں ہاتھ ڈال کر فون نکال کر اپنا جی میل اکاؤنٹ چیک کرتی مگر پورا بیگ چھان مارا کہیں سے بھی موبائل نہ نکلا. پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے اس نے خود کو کوسا. آج کسی بھی حال میں وہ شخص کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی مگر اب مجبوری تھی. توبہ کر اس نے میز پر بکھرا اپنا بیگ سمیٹا اور ہر چیز اٹھا کر بیگ میں رکھی اور اپنا رخ ایڈمن کی طرف کیا. ارادہ اس کے آفس جانے کا تھا. جیسے ہی آفس کے قریب پہنچی مس آمنہ اسے باہر ہی مل گئی. ہاتھ میں 2 کپ کافی کے پکڑے. وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی. نہ جانے اس مسکراہٹ میں ایسا کیا تھا کہ وہ جل بھن کر رہ گئی بلکہ دل کیا اس کے ہاتھ میں پکڑے گرم گرم کافی کے کپ اس کے مسکراتے چہرے پر انڈیل دیتی. وہ شدت پسند نہیں تھی مگر اس معاملے میں وہ شدت پسند ہوتی جا رہی تھی. اپنے آپ سے حیران ہوتی وہ بغیر نوک کے اندر چلے گی. وحاش کوٹ کو کرسی کی پشت پر ٹکائے شرٹ کے بازو فولڈ کیے کوئی فائل چیک کر رہا تھا. ہانیہ کی آمد پر سر اٹھا کر دیکھا. ایک پل کو اس کی آنکھوں میں حیرت کا تاثر امٹا مگر جلد ہی دوبارہ وہی سختی چہرے پر سجائے وہ مصروف ہو گیا. مس آمنہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی آفس میں داخل ہوئی اور کافی کا کپ میز پر رکھے کافی پیڈ کے اوپر رکھ دیا اور خود مخالف سمت رکھی کرسی پر بیٹھ گئی. ہانیہ چند پل خون آلود آنکھوں سے اس ڈھیٹ عورت کو دیکھتی رہی مگر حالات کا تقاضا تھا کہ وہ چپ ہی رہتی. ارے باجی آپ کو چاہیے آپ کو چائے لاؤں؟ اس کا پیون جو اس کے سر پر فائل پکڑے کھڑا تھا جب ہانیہ کو کھڑے دیکھا تو اس کی طرف لپکا. چلو شکر ہے کسی نے تو پوچھا. ارے ہانیہ آپ آ جائیں ہمیں جوائن کریں. سوری میں آپ کو دیکھ نہیں پائی. کافی کا سپ لے کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مصنوعی حیرت چہرے پر سجائے وہ بولی. ہانیہ نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر پھر چپ کر گئی. آپ کا دھیان کہیں سے ہٹے گا تو ارد گرد دیکھ سکیں گے نا. آئی برو اوپر کو اٹھا کر اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا. وحاش کے چلتے ہاتھ ایک پل کو تھمے تھے لیکن سر اٹھا کر اسے دیکھنا گوارا نہ کیا. ذلیل کہیں کا.
अरे अरे अब ऐसी भी बात नहीं है, आपके लिए तो बड़े से बड़े इंसान भी घुटने टेक चुके हैं। चाहने वाले हजार हो तो अदा और नजाकत आ ही जाती है। भाप उड़ाते कॉफी के कप के गिर्द उंगलियां फेरते वो बोली थी। आमना की बात में छुपा मतलब और इशारा वो जानती थी किस तरफ था। हैरत और बेकीनी से इस 1.5 फुट औरत को देखा जो कहने को तो वहाज के कंधों से भी कहीं नीचे आती थी। और ख्वाब देखो अगली के चूहिया। मिस आमना, आप ऑडिटोरियम में क्यों नहीं गई? इससे कबल की हानिया कुछ कहती वहाज पेशानी पर बल डाले आमना से मुखातिब हुआ, जो इसके यकलख्त बदलने वाले तासरात पर एक पल को घबराई थी। यहाँ वो अगले हफ्ते होने वाली 2 सेमिनार की बाबत पूछने आई थी, जो कि इंतजामिया की हेड थी। इसने मजबूरन वहाज को इसे बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन अब इसके अल्फाज इसे शदीद इश्ताल दिला चुके थे। जबड़े को भींचे हुए इन आंखें सुकेड़े मिस आमना को देखा। सर वो मिस फोल्सिया चले गई हैं, डरते हुए कहा। इसने एक संजीदा नजर इस पर डाली, फिर दोबारा से फाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया। परवेज बख्श, देखो तुम्हारे सर जिंदा है या फाइल्स के नीचे आकर टपक पड़े। इसे अपना आप नजरअंदाज किए जाने पर ऐसा अफसोस लगा के फिर बगैर सोचे समझे जो दिल में आया बोल दिया। आज इसकी बेतुकी बात पर बस इसे घूर ही सका। अल्लाह ना करे, आप बीवी होकर कैसी बातें कर रही हैं। उफ उफ आमना उफ। अदाकारी का अवार्ड अगर किसी को दिया जाता तो यकीनन मिस आमना को दिया जाता, क्योंकि इस सबसे ज्यादा हकदार वही थी। चले शुक्र है आपको याद तो आया कि इस वक्त ऑफिस में एक अदद इनकी बीवी भी मौजूद है। अब मेहरबानी करें आप अपना ये कॉफी का मग उठाएं और बाहर जाएं। मुझे अपने शोहर से जरूरी बात करनी है। वो अभी हानिया इब्राहिम थी। मौका हाथों से गंवाना इसे कभी भी गंवारा नहीं था। बड़ी मोहब्बत से अपने शोहर को इसे अपना शोहर कहा था। परवेज बख्श की हंसी छूट गई। वहां जो फारिग होकर बैठा था इन दोनों की नोकझोंक सुन रहा था। परवेज बख्श को एक संजीदा नजर से देखा। वो बेचारा सॉरी सर कहता हुआ बाहर निकल गया। हानिया, आप इस वक्त यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और आपके सामने आपकी उस्ताजा बैठी है। जो भी कहना है इनको बाहर भेजे बगैर कहें। वहां का लिया दिया अंदाज देकर ना चाहते हुए भी इसे रोना आने लगा। वो तो कभी इस बात को खातिर में नहीं रखता था कि वो किस वक्त कहाँ बैठा होता है। वो तो जब भी हानिया मदद के लिए पुकारती हर वक्त इसके लिए हाजिर रहता। छत से कुछ टूट कर बिखरा था। लब काटती चंद पल खामोशी से इसे देखती रही। दिल तो किया कि बगैर कुछ कहे वहां से चली जाती, मगर अगर ऐसा करती तो आमना बीबी इस पर यकीनन धावा बोल सकती थी। किसी तरीके से आंसुओं को पीछा धकेला और गहरी सांस खारिज करके बड़ी दिल फ्रेम मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए इस तक आई। इसका यूं मुस्कुराना वहाज को बहुत कुछ बार करवा गया था। वहाज अब हर बात हर जगह शेयर करने वाली तो रही होती ना। हर कोई माशाल्लाह कहने वाला नहीं होता। पता नहीं आप कब समझेंगे। इसी कंधे पर प्यारा और नजाकत से मुक्का मारा था। खैर दरअसल रात को जब हम टाइटैनिक देख रहे थे ना, तो मेरा फोन आपके कमरे में रह गया था और मैं इस मूवी के फंसों में इस कदर। हानिया का लहजा बड़ा ही दिलफरेब था। वो एक पल को सटपटा गया। हैरत से इसकी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो कि ये कब हुआ। जैसे कह रहा हो कि ये कब हुआ। जब फिर भी वो चुप ना हुई तो इसने हाथ पकड़कर आंखों से चुप रहने का इशारा किया। मुबादा मजीद कुछ गुलफशानी ना कर देती। दूसरी तरफ आमना का चेहरा गुस्से और बेइज्जती से लाल पीला हो गया था। फिर वो 1 मिनट भी ना रुकी और वहां कॉफी का कप मेज पर पटक कर ये जा और वो जा। ये सब क्या था हानिया? आमना के जाते ही इसने संजीदगी से इसे पूछा। यही तो मैं भी पूछना चाहती हूँ, ये सब क्या है? सीने पर बाजू लिपेट कर इसने उल्टा सवाल किया। तुम्हें आखिर तकलीफ क्या है? एक दफा बता दो मुझे। चाहती क्या हो? तो कुर्सी का रुख इसकी तरफ करके वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला। मैं क्या चाहती हूँ? वो चीख पड़ी। शुक्र था कि दरवाजा बंद था। वहाज ने इसे बाजू से पकड़ा। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये मेरा ऑफिस है। इसने इतनी सख्ती से इसका बाजू पकड़ा कि हानिया की आंखों में आंसू आ गए। यू नो व्हाट, मुझे आपसे निकाह करना ही नहीं चाहिए था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो आपसे निकाह करवा लिया। आंसू के बीच वो रोते हुए बोली। वहां की गिरफ्त एकदम ढीली पड़ी। बेकीनी से इसे देखा, फिर तंजिया मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। हाँ मैं जानता हूँ, तुम तो पहले गजनफर की जगह मुझसे निकाह करने पर पछता रही थी। अगर मैं रास्ते में ना आता तो अब तक तुम अपने साथ का होने वाले शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही होती। बहुत ज्यादा माजत जो तुम्हारी राह में रोले अटकाने आ गया। इसका लहजा सर्द और तंजिया था। बेकीनी और बेबसी में वो बोलता गया, ये जाने बगैर कि इसका हर लफ्ज हानिया के दिल और दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा था। शट अप, यू शट अप एंड गेट लॉस्ट। वहां से सर्द ठहरे अल्फाज पे कहा और साथ दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। हानिया इस दफा रोई नहीं, बल्कि इसे गुस्से में मजीद इजाफा हो गया और कहीं बेचैनी और बेबसी दर आई। आप चलती फिरती सांस नहीं, चलते फिरते रेड फ्लैग है और मैं अकल की अंधी लानत है मुझ पर। हानिया गुस्सा जब्त करते हुए नफी में सर हिलाते दरवाजे तक गई, मगर न जाने क्या सूझी के वापस मुड़ी और इसके मुकाबले आकर इसकी आंखों में देखकर गर आई। गलती से भी अब आपने मनहूस शक्ल मेरे सामने मत लाना वहाज इर्तजा। अगर तुम रेड फ्लैग हो तो यकीन करो मेरी रगों में इब्राहिम पाशा का खून दौड़ता है। मैं गांव की लड़की हूँ, मुझे अनपढ़ और गवार बनने पर मत उकसाओ। यू नो व्हाट, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेरे सामने मत आना, वरना पहले तुम्हारा कत्ल करूंगी, फिर तुम्हारी छोटी छोटी बोटियां करूंगी और फिर चील कब्बों को खिलाऊंगी। और जब तक उंगलियों के इशारे से इसे वार्न करते हुए वो मजीद बोली, जब तक वहां से हिलोगी नहीं, जब तक एक हड्डी भी सलामत ना रहेगी।
उफ, एक खाते और एक इसकी लर्जा देने वाली मंजर निगारी। वहाज को सब कुछ इमेजिन हुआ तो पूरी जिस्म एक दफा सनसना उठा था। फिर वो मजीद वहां रुकी नहीं थी, अब इसे रोना आ रहा था, बहुत सारा रोना। इसे कोई करना चाहिए था अब रोने के लिए। अगर मजीद वहां रुकी रहती तो इसे कंधे से लगकर इसी के लिए रोना शुरू कर देती और इसी को इसकी शिकायतें लगाती। इसका इंतजार किए बगैर ही वो आज निकल आई थी। 11 बजे ही सबमिशन के बाद वो फारिग हो चुकी थी। ये तो यूं ही दिमाग की दही करने इसके ऑफिस जा पहुंची थी। आज शायद किस्मत भी इसके हक में थी, जो गेट से निकलते ही कैब मिल गई। आधे घंटे के अंदर अंदर वो घर पहुंच चुकी थी। सारा रास्ता ही आंसुओं में गुजरा था। बार बार वहाज के अल्फाज इसे जमीन में धसाए जाते थे। घर पहुंची तो गहरी खामोशी ने इसका इस्तकबाल किया। आज सफीना बेगम ने अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना था, सो वो घर पर मौजूद ना थी। वो अपने कमरे में की जाती ही बैग में इस पर पटखा, पानी के लिए हाथ बढ़ाया तो जग खाली पड़ा था। इस वक्त पिटकी को आवाज देने का भी फायदा ना था। वो 3 बजे आती थी। सैंडल उतार के बालों को ढीला सा जोड़ा किया और दुपट्टे को कंधे पर लेकर किचन में चले गई, जहां कदम रखते ही इसे पछतावा हुआ था। सामने वो बैठा बिरयानी ठूस रहा था। इसे देखकर कड़वा सा मुंह बनाकर सिंक की तरफ चलेगी। वहाज भी इसे नजरअंदाज करके खाना खाता रहा। खुद को कोसने के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं था, सो अपना काम करने लगी। पहले जग को धोकर खुश किया, फिर कैबिनेट में रखकर फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। जब तक वहाज खाना खा चुका था, शायद वो इससे पहले ही आ चुका था। वैसे भी कैब में और फॉर्च्यूनर में अच्छा खासा फर्क था। जाहिर सी बात है वो जल्द ही आ गया था। मुझे आपको कुछ बताना था। मिनट में वहां खड़े खड़े इसने एक फैसला किया और सोचते हुए इसकी तरफ मुड़ी। वो जो हाथ धोने के लिए उठने लगा था, दोबारा से बैठ गया और घड़ी को देखते हुए बोला, जल्दी कहो, जो कहना है, मेरे पास वक्त नहीं है। मसरूफ सा अंदाज था इसका। क्यों, मरने वाले हैं आप? ना चाहते हुए भी इसके जुबान फिसली। वहाज ने मसीह से देख कर रह गया। खैर, मैं कहना चाहती थी कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, या मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही। तो सीने पर बाजू लपेट कर इसने मुद्दे की बात की। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मिस हानिया इब्राहिम, आप मेरे साथ नहीं रह रही, आप मेरे घर में रह रही है। वहाज ने इसकी बात की तस्दीक की तो वो आग बरसाने वाली नजरों से इसे देखते लिखी। बड़े ही कोई चवल किस्म के इंसान है आप। पहले जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आए और अब आप जता भी रहे हैं। आखिर बेइज्जती थी। कब्र पे हाथ रख के दो हाथ करने का सोचा और मैदान में कूद पड़ी। इसकी बात सुनकर एक तकलीफ का एहसास इसके चेहरे से होकर गुजरा। पहले आपके पछतावे तक ही रसाई थी, अब तो बाकायदा एहती शायद हो चुका हूँ। वहां इसकी बात में छुपी तकलीफ वो जान तो ना पाई थी, मगर इसके अल्फाज ने इसे दोबारा जलते कोयलों पर लुटा दिया था। एनी गई तेल लेने, मेरा दिमाग पहले ही आप बहुत खा चुके हैं। हद है भाई, मुझे बिला वजह के इल्जामात नहीं पसंद। वहाज इर्तजा, अगर कोई सबूत है तो सीधे और साफ अल्फाज में कहे, वरना से आके वो कुछ ना बोल पाए, क्योंकि वो इसकी धमकी पर उठ खड़ा हुआ था। वरना क्या? हाँ, क्या कर लोगी तुम? वो उसके मुकाबले आ खड़ा हुआ था। सर ने कहा है इसके चेहरे पर गाड़े, वो इसके मुकाबले खड़ा था। हानिया डरती डरती 3-4 कदम दूर हुई। वो तो शुक्र था कि किसी फिल्मी सीन की तरह पीछे दीवार नहीं थी। आप मुझे हर वक्त यूं बेइज्जत नहीं कर सकते। अंदर से वो शुक्री जा रही थी। क्या था जो सब्र कर लेती, लेकिन अपने एमफिल का भरम रखना था। 18 साल जिंदगी के, इसलिए तो ना खजल खवार हुई थी कि हर किसी की जो हाजिरी करती। आपकी इतला के लिए अर्ज है, आप ऑफिस में हिसाब बराबर करके आई थी। अब भी जुबान के जोहर नहीं रुक रहे। हानिया को लगा जैसे इसके रवैये में बदलाव सा आया था। इसकी आंखें, इनमें नरमी की झलक दिखाई दी तो हानिया ने बेख्तियार थूक निकला, इसे लड़ना था। वहां सिर्फ लड़ता हुआ ही अच्छा लगता था, इसका कोई और रूप इसने बेख्तियार झरझरी से ली। देखिए, आप एक अच्छे इंसान हैं, मुझसे ना दूर रहकर बात करें, वरना अम्मा को बता दिया तो खामखा लत्तर परेड हो जानी है आपकी। इसे समझ ना आ रही थी कि सामने खड़े जल्लाद की शर से कैसे महफूज रहती। फिर जो जुबान पर आया कह दिया। वहाज का दिल किया अपना सर दीवार के साथ जाकर मार दे। वो लड़की कहने को इसकी बीवी थी, मगर इसकी बात करना बात औकात इसके गुस्से को बढ़ावा दे जाता था। सर झटकते वो मुड़ गया। इस लड़की से बात करना बेकार था। वो दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनके दरमियान क्या मसला था। कभी ऐसा ना हुआ था कि वो दोनों किसी एक जगह सलूक इत्तेफाक से बैठे हों और इस इत्तेफाक के साथ वो वहां से उठे भी हों। शाम को थोड़ा जल्दी आ गया था। सफीना बेगम और वो दोनों टीवी लाउंज में बैठी कोई ड्रामा देख रही थी। इसके आने पर वो अपनी जगह से हिली भी ना थी, वही ढीठों की तरह बैठी थी। अम्मा, परसों मेरे दोस्त का निकाह है तो आप तैयार रहिएगा, मेरे साथ जाना है आपने। 3 सीटर सोफे पर वो दोनों पहले ही बड़ी जुबान थी। सिंगल सोफे पर बैठते हुए वो बोला। सफीना बेगम ने बुरा सा मुंह बनाया। अरे बेटा, अब मेरी जान छोड़ दो। बूढ़ी हड्डियां हैं, मेरे से नहीं होता सफर। तुम ऐसा करना, हानि के साथ ले जाना। वैसे भी आगे भी तो इसी ने जाना है ना, अभी से ही ले जाओ। इनकी मंतक पर हानिया और वो दोनों चौंक गए। एक दूसरे को देखा। आसार तो नहीं थे मुस्तकबिल में किसी शादी पर इकट्ठे जाने के। मुझे तो कोई इशू नहीं इनसे पूछने, वो तुमसे आप पर आ चुका था। रिखाई से बोला तो हानिया ने दांत पीसे। सॉरी अम्मा, अब्बा को पसंद नहीं है मेरा यूं मुंह उठाकर कहीं भी चल देना। मैं नहीं जा पाऊंगी। टीवी बंद करके इन्हें कहती वो उठ खड़ी हुई। वैसे भी इनकी एक कोलीग है, वो बहुत अच्छी कंपनी देती है। अगर बंदा थक जाए तो कॉफी भी अच्छी बनाती है, उन्हें साथ ले जाए। मेरा वहाँ क्या काम भला?
کندھے اچکا کے اس نے پہلا تیر چلایا جو سیدھا نشانے پہ لگا. ایک زہر بھری نظر اس نے ہانیہ کی طرف اٹھائی مگر اسے کچھ کہنے سے پہلے ہی سفینہ بیگم بول اٹھی. ارے بیٹا ٹینشن نہیں لیا کرو, تمہیں پتہ ہے نکاح کی سب سے خوبصورت چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ دیکھے تو جل بھن جاتے ہیں. تم فکر نہیں کرو, ایسی ہزاروں آتی ہے, جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا. سفینہ بیگم کی بات پر بہار نے بے اختیار امڑ آنے والی مسکراہٹ دبائی. ہانیہ نے لاہور پڑھتے ہوئے برا سا منہ بنایا. جو بھی ہے اماں, ابا نہیں مانیں گے, اور ویسے بھی مجھے خود نہیں پسند کسی کے دوست کی شادی میں جانا نہ جانا الگ بات تھی, مگر اس منائی میں وہ اچھا خاصا روڈ ہو چکی تھی. سفینہ بیگم کا چہرہ اتر گیا. وہ کیا سوچتی تھی اور ہانیہ اپنی جذباتیات کی وجہ سے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی خرابی کر دیتی تھی. ان دونوں کو آپس میں بحث کرتے دیکھ کر وہاج نے بیچ کی راہ نکالی, جیب میں ہاتھ ڈالا اور موبائل نکال کر کسی کا نمبر ملانے لگا. ہانیہ نے سرسری انداز میں اسے دیکھا, کر رہا ہوگا کسی چھپکلی کو فون, مگر دوسرا ہی لمحہ اس کے لیے شدید حیرت کا باعث بن گیا تھا جب اسے ابراہیم پاشا سے بات کرتے ہوئے سنا. وہاج نے ابراہیم پاشا کو کال ملا کر فون اسپیکر پر ڈال دیا. السلام علیکم انکل, کیسے مزاج ہے؟ معمول کے مطابق اسی لقب سے پکارتے اس نے ان کا حال چال دریافت کیا. سفینہ بیگم بھی اس کی حرکت پر مسکرا دی. وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا جانتے تھے, جو ذرا لائن سے ہٹتا دوسری کوئی نئی ترکیب ڈھونڈ کر اسے سیدھا کرتا. اللہ کا شکر ہے ماں جی کا سنا ہے کہیں ہمارے ہاں کا چکر ہی لگا ہے. اماں بہت یاد کرتی ہیں آپ دونوں کو. وہ چکنی چپڑی باتوں سے اس کے ماں باپ کو شیشے میں اتار رہا تھا. جی خیریت ہی تھی. وہ دراصل میرے دوست کا نکاح ہے, اگر آپ اجازت دیں تو ہانیہ کو ساتھ لے جاؤں. کہتے ساتھ ہی اس نے ہانیہ کی طرف دیکھا. مسکراتا چہرہ تھا یا طنز یا ہنسی وہ سمجھ نہ سکی, مگر اس کا دل ضرور کیا تھا کہ اس کا منہ نوچ لیتی, ذلیل کہیں کا. ارے بیٹا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے, ہانیہ تمہاری ایمانت ہے, تم اسے لے کر جا سکتے ہو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ابراہیم پاشا کے بجائے ندرت بیگم بولی تو وہ جواباً کوئی تعویل یا بہانہ کر کے منانے والی تھی. اپنے ہٹلر ماں کی آواز پر لب سی گئی. اچھا نہیں لگتا ماں جی, اسی لیے آپ سے اجازت طلب کی. وہ لگاتار طنزیہ مسکراہٹ سجائے اسے دیکھے جا رہا تھا. ہانیہ دل ہی دل میں سلاقتیں پڑھنے لگی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اماں ابا نے میری بھی مانی ہوئی. یقین کرو جادو کیا ہے اس کل موہے نے. جی ٹھیک ہے ضرور جی, اللہ حافظ. کال ڈسکنیکٹ کر کے اس نے پیچھے ہو کر ٹیک لگا لی اور بڑی پھرتی سے ایک آنکھ دبائی. ہانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ اسے کچا چبا جاتی. دوپہر کا 1 بجنے والا تھا اور وہ ابھی تک گھر والے کپڑوں میں ہی پھر رہی تھی. وہاج خاموشی سے اس کی یہ حرکت محسوس کر رہا تھا, مگر اب اس نے بھی ضد نہ کی. جب گھر آیا تو کھانا کھا کر چپ چاپ اپنے کمرے میں تیار ہونے چلا گیا. واپس آیا تو حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا, کیونکہ حاجہ اسے میک اپ کر چکی تھی. اب اسے ہاتھ میں جوڑا پکڑائے اندر گھسیٹ رہی تھی. بکواس نہیں کرو ہانی اور دفعہ ہو اندر, تم نے کچھ زیادہ ہی ایزی لے لیا ہے سب کو. ہر کسی کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو تم. 3-4 دفعہ قبل اس نے میسج کیا تھا آنے کا, وہ آ چکی تھی اور آتے ہی اپنے دوست سے کان بھی کھینچ چکی تھی. وہاج اس کی تیاری کی وجہ سے وہیں لاؤنج میں کچھ دیر بیٹھ گیا اور سنائے جیجو جی کیسی گزر رہی ہے زندگی. ہانیہ کو اندر بھیج کر وہ اس کے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھ کر اور مسکراہٹ دبا کر پوچھا. بس گزار رہا ہوں. جہاں ہانیہ جیسی چڑیل اور جلاد قسم کی عورت ہو وہاں زندگی پھر کیسی گزر سکتی ہے؟ اس کی مسکین شکل پر حاشا خوب ہنسی. آہا لگتا ہے ہماری بہن نے کافی پرسکون محال رکھا ہوا ہے گھر میں, اس نے مسکراہٹ دبا کے کہا تو وہاج بھی اس کی بات پر مسکرا دیا. ایسا ویسا وہ دونوں ہی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور وہ ہلکی آسمانی رنگ کی ساڑی پہن کر باہر نکلی. بال بھی ڈھیلے جوڑے میں قید تھے. ساڑی کے کنارے اور پلو پر ہلکے گلابی اور سنہری رنگ کا کام تھا. ہاتھوں میں سادی ہلکے گلابی رنگ کی چوڑیاں پہنے. کہنے کو ابھی اس کا ہار سنگھار پورا نہ ہوا تھا, مگر یہ ادا ہی سامنے بیٹھے وہاج کو کچھ پل کے لیے گم کر گئی تھی. وہ عام حالات میں ہی ماسی لگتی تھی, کامدار جوڑے میں تو وہ اور بھی حسینہ لگ رہی تھی. اس سے پہلے کہ حاجہ اسے دیکھتا ہوا پکڑ لیتی, اس نے فوراً اپنا تسلسل توڑا اور اٹھ کھڑا ہوا. ہانیہ جلدی کرے, عصر کے بعد نکاح ہے اور ہم یہیں سے لیٹ ہو چکے ہیں. ہاتھ پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا تو 2:45 ہو رہے تھے. مصروف سے انداز میں بظاہر سرسری سی نظر اس پر ڈال کر وہ باہر نکل گیا. ہانیہ جس کا بھی حجاب وغیرہ رہتا تھا محض اسے جلانے کے لیے باہر آئی تھی, مگر وہ تو دیکھے بغیر ہی جا چکا تھا. لب مٹکائے وہ واپس ہو لی جب تک حاجہ اس کا حجاب استری کر لائی تھی. ہلکی آسمانی رنگ کی ساڑی کے نیچے سنہری رنگ کے کوٹ شوز تھے, گلابی چوڑیاں تھیں. اسی مناسبت سے میک اپ بھی ہوا تھا. ہلکے گلابی رنگ کا حجاب بڑے سٹائلش طریقے سے لیا تھا کہ سینہ بھی ڈھک گیا اور فیشن بھی پورا ہو گیا. باہر آئی تو سفینہ بیگم اسے دیکھتے ہی صدقے باری جانے لگی. پھر ان دونوں کی نظر اتار کے تقریباً 3 سوا 3 تک رخصت کیا. تقریباً پہنچتے پہنچتے انہیں 4 بج گئے تھے. گاڑی کو ایک خوبصورت گھر کے سامنے روک کر اس نے ہارن دیا. تھوڑی دیر گزری کے دروازہ کھل گیا تھا. خوبصورت راہداری سے گزرتے ہوئے گاڑی پورچ میں جا رکی. وہ پہلے خود نکلا, پھر اس کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اپنا ہاتھ آگے کیا. ایک دفعہ اسے دیکھ کر اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ایک ہاتھ سے ساڑی کو سنبھالتے ہوئے وہ نیچے اتری. آرام سے. اس کا پاؤں ذرا سا لڑکھڑایا تو فوراً فکر بندی سے بولا,
आगे जनाब, एक खूबरू नौजवान इनकी तरफ आते हुए बोला। वो दोनों मुसाफा करते हुए गले मिले। फिर वहाज ने इससे हानिया का तारुफ करवाया। मीट माई वाइफ हानिया इब्राहिम, ये मेरे दोस्त हैं जैनुल आबिदीन। वहाज ने नरमी से इसकी तरफ देखते हुए तारुफ करवाया और फिर आहिस्ते से अपने दोस्त का तारुफ करवाया। आज तो साहब बहादुर के तौर तरीके ही अलग है। वो अंदर ही अंदर हैरान हो रही थी, भला वहाज जैसा खड़ूस इंसान भी मोहब्बत भरी नजरों से देख सकता था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, सीने पर अकीदत से हाथ रखकर इस लड़के ने सलाम किया। हानिया ने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया। आ जाए अंदर, बस आप ही का वेट हो रहा था। इन दोनों को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए वो आगे बढ़ गया। वहाज इसका हाथ छोड़ चुका था। आहिस्ते से कदम अंदर बढ़ाए तो हानिया भी इसकी तकलीद में चल दी। वहाँ लोगों का हजूम हरगिज ना था, महज चंद करीबी रिश्तेदार थे और चंद एक दोस्त। हानिया को जैन की बहन जुहा के पास बिठाकर वो खुद अपने दोस्तों के पास जा खड़ा हुआ था। निकाह से आधे घंटे बाद दरवाजे पर हॉर्न दिया गया। जैन इन्हें एक्सक्यूज करके मेन गेट की तरफ चला गया और अपने मेहमान को लिए अंदर आया, मगर आने वाले मेहमान को देखकर वो दोनों जहाँ के तहाँ रह गए। गुज़नफर महमूद बड़े क्रोफर के साथ हॉल में दाखिल हो रहा था। वहाज जो अपने दोस्तों के साथ बातों में मसरूफ था, खामोशी से इसे देखे गया। निकाह जैन और इसकी बहन का था। जुहा के ससुराल वाले जा चुके थे, जबकि जैन के ससुराल वाले अभी यहीं थे। शायद इनके ना जाने की वजह भी गज़नफर था। हानिया की नज़र गज़नफर पर पड़ी तो अंदर तक लरस गई। बेख्तियार वहाज को देखा जो इसी को देख रहा था। वो जुहा के बिल्कुल करीब बैठी हुई थी। यहाँ से उठना इसे मजीद किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में डालता, इसलिए उठने का इरादा मुलतवी किया और वहीं बैठी रही। गज़नफर जैन के पीछे पीछे आ रहा था। जुहा के पास आकर वो दोनों रुक गए। दुल्हन बनी जुहा के सर पर प्यार दिया और जेब से एक नोटों की गद्दे निकाल कर इसी गोद में रख दी, मगर किसी एहसास के तहत इसकी नज़र साथ बैठी हानिया पर पड़ी तो वो बेख्तियारी से देखे गया। इसके चेहरे पर बेयकीनी के तासरात थे। जल्द ही ये बेयकीनी लजाजत में बदली। जैनुल आबिदीन साहब, आप इन खूबसूरत मेहमानों से तारुफ नहीं करवाओगे मेरा? नजरें हानिया के चेहरे पर गाड़े वो बोला तो पीछे खड़े वहाज ने सख्ती से जबड़े खींचे। कदम कदम चलकर वो इन तक आया और पीछे से इससे कंधे पर हाथ से दबाव डाला तो गुज़नफर एकदम पलटा। वहाज पूरे कद से इसके ऐन सामने खड़ा था। ओ हाँ, ये मेरी भाभी है, मेरे दोस्त वहाज इर्तज़ा की बीवी। भाभी, ये मेरे अब्बू के दोस्त के बेटे हैं गज़नफर महमूद। जैन जो वहाज और गज़नफर की सर आंखों की जग पर उलझन का शिकार हो रहा था, एकदम आगे बढ़ा और इसका तारुफ करवाने लगा। हानिया इसके तारुफ पर सर भी ना हिला सकी। अजीब घुटन ज़दा माहौल हो गया था। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा, कहते ही इसने हाथ आगे बढ़ा दिया। हानिया बेख्तियार वहाज को देखने लगी, हाथों को सख्ती से भींचे रखा। खैर, हाथ को पीछे करते हुए वो सर आह भर कर रह गया। कुछ देर बाद वहाज ने जैन से इजाज़त तलब की, लेकिन इसने रिटाई से मना कर दिया और इसरार किया कि खाना खाकर जाए। ना चाहते हुए भी इसे रुकना पड़ा। हॉल में ही एक तरफ खड़ा वो किसी को फ़ोन सुन रहा था कि हानिया इसके पास चली गई और बड़ी आहिस्ते से अपने दोनों हाथों से इसका हाथ पकड़ लिया, जैसे भीड़ में कोई बच्चा अपने माँ के हाथ को मजबूती से पकड़ लेता है कि कहीं गुम ना हो जाए। वो भी ऐसी एक बच्चे की तरह इसके साथ जा खड़ी हुई। वो जो दूसरी तरफ किसी की बात सुन रहा था, एकदम हैरान होकर चेहरा मोड़ा तो पास से खड़े पाया। आबरू सवालिया उठाकर इसे देखा, जैसे पूछ रहा हो क्या हुआ। हानिया नफी में से हिलाती दूसरी तरफ देखने लगी। हानिया, क्या हुआ है? सब ठीक है? फ़ोन बंद हुआ तो इसने फ़ौरन पूछा, जबकि हानिया अंदर तक सहमी हुई थी। वहाज, घर चलते हैं, मुझे यहाँ मजीद नहीं रहना, मेरा दम घुट रहा है। बड़ी मासूमियत से इसने अपने दिल का हाल बयान किया। आंखों में छुपा खौफ देखकर वहाज ने गहरा सांस लिया। इसे कहीं से भी इसकी आंखों में गज़नफर के लिए कोई चमक दिखाई ना दी थी। पागल लड़की, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर डरने वाली क्या बात है? इसकी आंखों में देखते हुए वो बोला। वो दोनों इस वक्त कहीं से भी हर वक्त के चेचे करने वाले नहीं लग रहे थे। इस वक्त वो दोनों ही मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। दूर खड़े गज़नफर गुस्से की शिद्दत से मुठियां भींच ली थी। आप नहीं जानते ये गज़नफर किस कमाश का बंदा है। हर वक्त कोई ना कोई साजिश इसके दिमाग में चल रही होती है। आप प्लीज़ घर चलें। वो बेइज्जत हुई तो वहाज को सरेंडर करना पड़ा। अच्छा ठीक है, तुम यही रुको, मैं जैन से बात करके आता हूँ। इसके गाल आहिस्ती से थपथपाकर वो जैन की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ खड़े गज़नफर ने ना जाने अपने आसपास से गुजरते वेटर से क्या कहा कि वो सर हिलाकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर गुजरी कि वहाज ने इसे आवाज़ दी। वो उसकी तरफ बढ़ने लगी थी कि रास्ते में आते वेटर ने बज़ाहिर गलती से ही लेकिन आइसक्रीम की ट्रे इस पर उलट दी। ओहो बदतमीज़, देख कर नहीं चल सकते, सारे कपड़ों का नस्त मार दिया। हाथ से साफ करते वो गुस्से से बोली। अब हटो सामने से। सीने पर सारी आइसक्रीम लग चुकी थी। आई एम सॉरी मैम, रियली सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। वेटर पर गुस्सा तो बहुत था, मगर इसकी माफ़ी मांगने पर सर झटक दिया। अच्छा ठीक है, जाओ अब। हाथ से क्रीम हटाते हुए वो फ्रस्ट्रेट हो रही थी। वहाज और जैन भी इसकी तरफ लपके। भाभी सॉरी फॉर डैट, आप ऐसा करें गेस्ट रूम में जाकर फ्रेश हो जाए। जैन ने दिल से माजूद ख्वाह था। इसने बेबसी से पास खड़े वहाज को देखा। इसके देखने पर वहाज ने इसे काम रहने का इशारा किया। आ जाए आप ही। जुहा सजी संवरी बेचारी इसके पास आई। नहीं, तुम्हारा दिन है आज, इसे मेरी वजह से स्पॉइल नहीं करो। बस मुझे बता दो वॉशरूम किस तरफ है, मैं खुद मैनेज कर लूँगी। इसे पसंद आया जुहा के लिए बदमज़गी की वजह बनना। वैसे भी वो पूरी फैमिली इसकी तरफ आ गए थे, तो इसने मज़ीद कोई ऐसा तासुर ना दिया जिससे इनके दिल टूटते। जुहा इसे अपने कमरे में ले गई। थोड़ी देर गुजरी कि किसी के बुलाने पर वो नाचार बाहर आ गई। तकरीबन 10 मिनट की लगातार मेहनत थी, जिसके बाद इसकी साड़ी थोड़ी ठीक हुई थी, लेकिन फिर भी जगह जगह से पीली पड़ चुकी थी। इसे बहुत गुस्सा आया वेटर पर।
کیا تھا انسانوں کی طرح جلتا، اتنی محبت سے دی تھی اماں نے، اگر وہ ساڑی کی حالت دیکھتی تو یقیناً ان کا دل ٹوٹ جانا تھا۔ خوب تسلی کر کے جب وہ باہر آئی تو کمرے میں آ کر ایک دم زمین و آسمان اسے ارد گرد گھوم گئے۔ سامنے بیڈ پر غضنفر محمود آڑا تھرچا لیٹا ہوا تھا۔ اس کے دیکھنے پر ہتھیلی پر سر رکھ کر اسے دیکھنے لگا، چہرے پر شیطانیت بھری مسکراہٹ تھی۔ اوہ ارے آپ، کیا خوبصورت اتفاق ہے بھائی، داد دینی پڑے گی اس بیڑے کو۔ اس نے انجانے بننے کی اداکاری کی۔ ہانیہ کے چہرے کی رنگت متغیر ہونے لگی۔ وہ اس کی باتوں سے سمجھ گئی تھی کہ یہ سب اس کی سازش ہے۔ یہ سب تم نے کیا ہے نا، بتاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ اس کے گلے میں آنسو کا ایک پھندا سا لگ گیا تھا۔ بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر دروازے کی طرف گئی۔ اس جیسے کمینے اور لوفر انسان سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی تھی۔ بحث کو بیکار سمجھ کے اس نے دروازہ کھولنے کو ہاتھ بڑھایا، مگر دروازہ باہر سے لاک تھا یا کسی نے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے پیروں تک زور لگا دیا مگر دروازہ نہ کھلا تو نہ اس سے کھلنا تھا۔ خوف، بے یقینی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے مڑ کر اس نے غضنفر کو دیکھا۔ کیا ہوا، نہیں کھلا؟ چلو دوبارہ سے ٹرائی کرو۔ بار بار کوشش کرنا انسان کو کامیاب کر ہی دیتا ہے۔ غضنفر کی چال تھی یہ سب، وہ سمجھ چکی تھی، لیکن اب دروازہ اگر نہ کھلتا تو وہ اس صورتحال میں بہت برا پھنسنے والی تھی۔ دوسری طرف فہد کو پریشانی ہونے والی تو زحا اس سے واش روم کے بارے میں پوچھتا اسی طرف آ گیا۔ ہانیہ نے دوبارہ سے دروازہ کو پیٹا اور اونچی اونچی آواز سے مدد طلب کی۔ دروازہ تھوڑی پرانی طرز کے بنائے گئے تھے جن کے اندر صرف چٹکنی تھی اور اوپر چڑھانے کے لیے، جبکہ جو لاک تھا دوسری اطراف اس کے لیے چابی کی ضرورت تھی جو یقیناً غضنفر کے پاس تھی۔ جب کچھ نہ ہو سکا تو اس کی طرف مڑی۔ دیکھو خدا کے لیے دروازہ کھول دو پلیز، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑی التجا کر رہی تھی۔ غضنفر اس کی حالت دیکھ کر ہنس دیا۔ ارے بس کھولنے لگا ہوں، تمہارا نام نہاد شوہر آ چکا ہے، ذرا تھوڑی بھیڑ لگنے دو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ چابی اسے دکھا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا مگر دروازے کی طرف جانے کے بجائے اس کی طرف آیا اور بڑی کرختگی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیا۔ تم میری نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں ہانیہ ابراہیم، لیکن قسم خدا کی تمہیں تمہارا شوہر کے قابل میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ہاتھ کو بری طرح سے مروڑ کر وہ گھرایا۔ ہانیہ تکلیف کے مارے چیخ پڑی۔ جب اس سے تصدیق ہوگی کہ دروازے کے قریب ہجوم لگ چکا تھا تو اس نے آگے بڑھ کر چابی گھمائی اور دروازہ کھول دیا۔ ہانیہ شدت تکلیف کے مارے دوہری ہوئی پڑی تھی، جبکہ دروازہ کھلتے جو شخص سب سے پہلے کھڑا نظر آیا وہ وحاش تھا۔ سامنے دکھائی دینے والے منظر کو دیکھ کر تو ایک پل کو وہ لڑکھڑا گیا تھا۔ ہانیہ پیچھے بیڈ کے ساتھ دوہری ہوئی کھڑی تھی۔ وحاش کی نظر ہانیہ سے ہوتے ہوئے خباثت سے مسکراتے غضنفر میں پڑی تو ایک سیکنڈ نہ لگا تھا اسے اس انسان سے وحشی درندہ بننے میں۔ غضنفر کو گریبان سے پکڑ کر اسے اندر کی طرف دھکیلا اور اس قدر اسے مارنا شروع کیا کہ چند پل میں وہ پورے کا پورا لہولہان ہو چکا تھا۔ ہانیہ سہمی ہوئی اسے دیکھے گئی، نظر اٹھا کر ارد گرد دیکھا تو لوگوں کا ہجوم وہاں لگ چکا تھا۔ اس نے آج تک وحاش کے منہ سے کوئی سخت بات نہ سنی تھی اور اس وقت وہ غضنفر کو گالیاں دے رہا تھا اور بے دردی سے اسے مار رہا تھا۔ وہ ایک تہذیب یافتہ مرد تھا اور اسے وحشی درندہ بننے پر غضنفر نے ابھارا تھا اور اب نقصان بھی اٹھا رہا تھا۔ زین کو کسی نے معاملے کی سنگینی کا بتایا تو وہ قصداً ہجوم کے پیچھے چھپا رہا۔ زحا آگے بڑھی اور اپنی بڑی سی چادر ہانیہ کے گرد لپیٹی، اپنے ساتھ لگا کر اسے چپ کروانا چاہا مگر وہ مزید رونے لگی، اتنا کہ زحا کو اسے رونے پر رونا آ گیا۔ دوسری طرف جب وہ خوب مار چکا اور غضنفر بھی مار کھا کھا کر بے حال ہو گیا تو زین آگے بڑھا اور اسے چھڑانے لگا۔ وہ مار کھاتے ہوئے شاید تھک چکا تھا لیکن وہ مارتے ہوئے نہ تھکا تھا، بلکہ اس کا ارادہ غضنفر کو جان سے مار دینے کا تھا۔ جب زین اور ایک دو اور نے غضنفر کو آگے بڑھ کر چھڑایا تو اس سب میں پہلی دفعہ وہ سیدھا ہوا اور اس کی نظر روتی ہوئی ہانیہ پر پڑی جو اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کے سینے سے جا لگی اور رونے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آنسو تھے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وحاش کی مٹھی پر خون جمنے لگا تھا۔ اس کے ایک گرد بازو لپیٹ کر اس نے ایسے محسوس کیا جیسے کوئی قیمتی شے بڑی محنت سے واپس ملی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا، نہ اسے اس بات کا احساس ہو سکا، مگر اس کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی۔ چند قطرے آنسوؤں کی زمین بوس بھی ہوئے تھے۔ جب وہ رو رو کر تھک چکی تو پیچھے ہوئی۔ وحاش اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ جب تک میں زندہ ہوں کسی کی ضرورت نہیں کہ تمہیں آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے گرد بازوں کا ہلکا بنا کر باہر قدم بڑھا دیا۔ ہر دفعہ لڑکا ہی غلط نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے لڑکی کا ہی قصور ہو۔ کوئی درمیانی عمر کا آدمی اپنے ساتھ کھڑے شخص کو بڑی آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ باجس کے پاس سے گزرنے لگا تو ایک سر نظر اس پر ڈالی اور پھر مڑ کر ترلے منتیں کرتے ہوئے غضنفر پر۔ وحاش کے دیکھنے کا طریقہ ایسا تھا کہ وہ شخص بے اختیار دو قدم پیچھے ہوا۔ وحاش کے لیے وہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ بار بار اسے ایک لمحے میں مر رہا تھا، گھٹ رہا تھا، ہزار کوشش کے باوجود بھی اپنے آپ کو اس اذیت ناک لمحے کی گرفت سے نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جتنا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا اسی قدر اس قیامت کی منشتار میں پھنستا چلا جاتا۔ عشاء کی اذان ہو رہی تھی جب وہ دونوں گھر پہنچے۔ سفینہ بیگم دوائی لے کر سو چکی تھی، پنکی بھی اپنے کوارٹر میں جا چکی تھی۔ خاموشی پورا راستہ ان کے درمیان حائل رہی۔ ابھی بھی وہ دونوں گاڑی سے اترے اور اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ دیے۔ وحاش سے پہلے گاڑی سے نکل آیا تھا اور پلٹ کر اسے دیکھے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ ہانیہ چند پل آہستہ روی سے چلتی اسے دیکھتی رہی مگر وہ نہ پلٹا نہ اسے پلٹنا تھا۔ وحاش ارتضا کے دل سے آج کوئی شخص بڑی بری طرح سے اترا تھا اور وہ اترا ہوا شخص اسے اپنا آپ لگا تھا۔ ہانیہ کو لگا شاید وہ وحاش کے دل سے اتر چکی ہے، ورنہ بڑے سے بڑے واقعات بھی ہو جاتے وہ یوں نظر انداز کرنے والا انسان تو نہ تھا۔ اس نے تو اس وقت بھی اسے نظر انداز نہ کیا جب اس کے اپنے دل میں ابھی جگہ نہ بنا پائی تھی۔ اب تو حالات بہتر ہو رہے تھے۔ وہ کافی دیر
دیر ہال میں کھڑی اس کے بند دروازے کو دیکھے گی۔ ایک دفعہ دل کیا کہ اس کے سامنے جاتی اور اسے اپنے دل کا حال سنا دیتی اور کہہ دیتی کہ اس کے دل میں وہاج ارتضیٰ کے علاوہ ہر شخص مٹ چکا تھا۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اس کی نظر اور محبت کے قابل صرف ایک شخص تھا اور وہ صرف وہاج ارتضیٰ تھا۔ اسے گلے لگ کر وہ خوب سارا رونا چاہتی تھی اور اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ ہزار اثر و رسوخ ہونے کے باوجود ابراہیم پاشا اس کے لیے کوئی بڑا قدم نہ اٹھا پائے، صرف اس ڈر سے کہ اگر بات نکلتی تو ان کی بیٹی داغدار ہو جاتی۔ جس قدر ہو سکا انہوں نے بات کو چھپایا اور ان کی یہ تدبیر ٹھیک ہونے کے باوجود بھی ہانیہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اسے لگا شاید وہ اس شخص کو گنوا بیٹھی تھی جسے ابھی مکمل وہ پا ہی نہ سکی تھی۔ ابھی دل میں احساس جاگے ہی تھے کہ کسی حاسد کی نظر پڑ گئی۔ مرے ہوئے قدموں سے اس نے اپنے دروازے کی نوب گھمائی اور اندر چلے گی۔ اگلا ہفتہ بہت مصروف گزرا۔ اس کے فائنلز آ چکے تھے، بغیر کسی چھٹی کے لگاتار پرچے تھے۔ روٹین اس قدر بزی رہی کہ وہ سفینہ بیگم کو بھی ڈھنگ سے وقت نہ دے پائی۔ اندر کہیں نہ کہیں اس بات کا شکر بھی ادا کرتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی شخص اس کے چہرے پر کچھ پڑھ پاتا۔ وہ خود کو بند کتاب رکھنا چاہتی تھی اور صرف اس شخص کے لیے کھولنا چاہتی تھی جو اس حادثے کے دوسرے دن ہی بنا بینکاک جا چکا تھا۔ شروع میں جب اس نے اپنے جانے کا اسے بتایا تو اسے کچھ خاص فرق نہ پڑا تھا اور اب حالات یہ تھے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ 3 ماہ کے لیے گیا تھا، بار بار اس کی نظر دروازے پر پڑتی، ذرا سی آہٹ سے اسے وہاج کا گمان دیتی جو اپنی کاروباری سرگرمی کی وجہ سے جا چکا تھا۔ لیکن مڑ کر اس نے کال یا میسج کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ پرچے ختم ہوئے تو اس نے بھی واپسی کی ٹھانی۔ جب وہ شخص ہی اس سے رابطہ ختم کر چکا تھا تو وہ کیوں اس کے نام پر بیٹھی رہتی؟ سفینہ بیگم اس کی ادھوری ہوئی شکل دیکھ کر کئی بار نوٹ کر چکی تھی اور ہر بار اسے وہاج کی غیر موجودگی سے ہی منسوب کرتی۔ وہ دونوں ہر وقت تو لڑتے رہتے تھے، شاید اسی لیے وہ اداس رہتی تھی اور چاہتی تھی کہ واپس چلی جائے۔ ایک آدھ دفعہ انہوں نے منع کیا مگر پھر اس کی حالت کے پیش نظر حامی بھر لی اور خود ڈرائیور کے ساتھ اسے چھوڑنے آئی۔ ہانیہ نے جیسی اپنی ماں ندرت بیگم کو دیکھا تو ان کے گلے لگ کر خوب روئی، جیسے پرانی ساری کسر نکالنا چاہتی ہو۔ سفینہ بیگم عصر کے وقت واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پنکی بھی ان کے ساتھ آئی تھی۔ اپنی نٹ کھٹ سی باجی کے گلے لگ کر خوب سارا پیار کیا اور جلد لاہور آنے کا کہہ کر روانہ ہو گئی۔ ندرت بیگم نے پنکی کے لیے 2 سوٹ اور ساتھ کچھ نقدی دی، ہنسی خوشی ان کو وداع کیا۔ ہانیہ دھوپ میں بیٹھی وہ دونوں نرم گرم دھوپ سے مزہ لے رہی تھی کہ ندرت بیگم بولی۔ سردیاں اپنے پورے جوبن پر تھی، گرم شال ایک طرف رکھ کر اب انہوں نے سوٹ کے ساتھ والی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ہانیہ کی خاموشی کو وہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی مگر بات کرنے کا یا تو موقع نہ ملتا، اگر مل جاتا تو انہیں سمجھ نہ آتی کس حوالے سے اس کی خیریت دریافت کرے، جو دن بدن کسی پریشانی کے زیر اثر متغیر ہوتی جا رہی تھی۔ آج انہیں موقع تو مل چکا تھا، اسی لیے لہجے میں محبت سموئے وہ بولی۔ آنکھیں موندے گہری سوچ میں وہ گم تھی کہ اماں کے بلانے پر وہ چونک سے کی۔ جی اماں۔ اب ہر وقت اس کی آواز وہ بھاری رہتی تھی، اگر کوئی پوچھتا تو کہہ دیتی کہ بدلتے موسم کی وجہ سے ایسا تھا۔ ابھی بھی بھاری آواز کے ساتھ جواب دیا، کیا بات ہے بیٹا؟ میں محسوس کر رہی ہوں 15 دن ہو گئے تمہیں آئے ہوئے اور یہ 15 دن شاید ہی 15 دفعہ تم بولی بھی ہو۔ کیا پریشانی ہے میری جان؟ اتنی اداس کیوں رہتی ہو؟ اس کے ہاتھ پہ دباؤ ڈال کے وہ بڑی نرمی سے بولی۔ ہانیہ ایک دم سیدھی ہوئی، شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ بہت غلط کر رہی تھی۔ وہ کسی بھی حال میں انہیں وہ سب بتانا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں اماں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یونیورسٹی ختم ہو گئی نا اس لیے اداس رہتی ہوں، اب دوستوں کے ساتھ ویسے وقت نہیں گزار پاؤں گی، انہیں کی یاد آتی رہتی ہے۔ ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے بھونڈا سا بہانہ گھڑا تو وہ معنی خیزی سے ہنسی۔ دوست کبھی بھی شوہر کی جگہ نہیں لے سکتے بچے، جو برا حال شوہر کی یاد کرتی ہے وہ دوستوں کی کہاں، اور تمہارے چہرے سے رنگ ڈھنگ سے صاف ظاہر ہے تمہیں دوستوں کی یاد نہیں ستا رہی بلکہ اس کی ستا رہی ہے جو پچھلے 1.5 ماہ سے بیرون ملک میں ہے۔ ندرت بیگم کا لہجہ بہت گہرا تھا، وہ ماں تھی، وہ اپنی بیٹی کو بڑے اچھے سے جانتی تھی۔ دوستوں کے بغیر تو پہلے بھی وہ 6 ماہ گزار دیتی تھی اور جس کی بیٹی اور بیوی تھی ان کے لیے ذرا بھی مشکل نہ تھا اس کی دوستوں سے ملوانا۔ اماں کی جانچتی نظروں سے خائف ہو کر اس نے سرنڈر کر دیا۔ ہاں اسے اسی کی یاد نے بحال کیا تھا۔ اچھا تھا اماں محض اس ایک وجہ کی بنا پر ہی سے جانچتی، وہ تصویر کا دوسرا رخ انہیں دکھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے اماں، اب نکاح کروایا ہے تو یاد تو آئے گی نا؟ دوبارہ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہوتے ہوئے وہ ذرا شوخی سے بولی۔ صاف ظاہر تھا اس کی روئی روئی آنکھیں اس کی ہنسی کا ساتھ نہ دے رہی تھی۔ اگر تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، لیکن اگر وہاج کو لے کر کوئی اور بات بھی ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو میری جان۔ ان کی آنکھوں میں چھپا وہ جانچنے کا تاثر ہانیہ کا دل کیا ان کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتی، لیکن زبان تھی کہ تالوں کے ساتھ چپک گئی تھی۔ تقریباً 2 ماہ کا یہ عرصہ یوں ہی گزر گیا، اداس شامیں، گہرے رنج میں وہ نہ تو کسی کو بتا پاتی نہ صحیح سے چھپا پاتی، لیکن ایک ٹھہراؤ اس کے اندر آ چکا تھا۔ وہ ٹھہراؤ اس کی شخصیت کو بڑا بھلا لگنے لگا تھا۔ وقت گزاری کے لیے اس نے گھر کے کاموں میں خود کو مصروف کر دیا تھا، نوکرانیوں کے سر پہ کھڑے ہو کر صفائی کرواتی، کھانا خود بنواتی، اب تو اکثر اوقات ابراہیم پاشا کو مل میں کھانا بھی بھجواتی۔ جس دن بھی وہ چکر لگاتے باقاعدہ ٹفن پیک کر کے دیتی اور ہدایت کرتی کہ باہر کا ایکنے والا نہیں کھانا، اور ابراہیم ہنس کر اس کے سر پہ چپت لگا دیتے۔ میری بیٹی میرے لیے اتنا کچھ بنا دیتی ہے، میرا یہی نہیں ختم ہوتا، باہر کا کیا کھاؤں گا؟ ہمیشہ کی طرح ان کا یہی جواب ہوتا۔ کہیں نہ کہیں انہیں بھی بیٹی کے دگرگوں حالات پریشان کر دیتی تھی، مگر کیا کرتی؟ ابھی وہاج کی طرف سے کوئی
پیش رفت نہ ہوئی تھی اور جب وہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے تو فون بند ملتا۔ ہانیہ بچے حاجرہ کہہ رہی تھی کہ اگر جانا ہے یونیورسٹی تو مجھے وقت پر بتا دو، شاید اسے کوئی تیاری کرنی ہو۔ بیٹا تم اسے وقت پر بتا دینا۔ ہاں یاد سے۔ وہ اور ابراہیم پاشا پوسٹ میں کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ ندرت بیگم ان کے پاس آتے ہوئے بولی، یونیورسٹی خیریت سے جانا ہے؟ ابراہیم پاشا نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ ابا مس روبینہ نے کہا تھا کہ ان کے پاس میری ایک دو چیزیں ہیں وہ واپس کرنی ہیں اور آئی ڈی کارڈز بھی واپس کرنے ہیں تو ایک دو دفعہ چکر لگانا پڑے گا۔ ٹفن ان کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے تفصیل سے بات کی۔ ندرت اور ابراہیم پاشا نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ اب کہ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ندرت بیگم مجھے دل واپس ہو لی۔ ہانیہ نے گہرا سانس لیا اور بولی، آپ کے ڈرائیور کے ساتھ رکنا تو نہیں پڑے گا؟ نہیں ابا، بس آدھے گھنٹے کا کام ہے، جیسے ہی ختم ہوگا واپس آ جائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، حاجروں کو بلوا لو اور لگا لو چکر۔ انہوں نے پوری تفتیش کے بعد رضامندی دی اور اس کا گال تھپتھپا کر گاڑی میں بیٹھ کے وہ دونوں تیار ہو کر لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ سارا راستہ حاجرہ کی بے تکی باتیں سن سن کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنستی رہی، بلکہ اس نے کوشش کی کہ وہ خود کو جس قدر ہو سکتا تھا نارمل رکھتی۔ یہی کوشش تھی کہ وہ حاجرہ کی باتوں پر محفوظ ہوتی رہی۔ 2 بجے کے قریب وہ یونیورسٹی پہنچی۔ اندر قدم رکھتے ہی اسے وہ سارے پل بڑی اذیت ناک یاد بن کر آئے تھے۔ ایک ایک لمحہ اسے اذیت دینے لگا۔ وہ یہی تھی، اس کے ساتھ تھی تو ہر وقت زبان چلتی رہتی تھی، اور اب جب کہ وہ دور جا بیٹھا تھا تو اس کی ہر خوشی ساتھ لے گیا تھا اور جاتے جاتے اسے دنیا کی سب سے دردناک سزا خاموشی دے گیا تھا۔ آج کا سارا کام ایڈمن آفس میں ہی تھا۔ چند پل اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیکھنے کے بعد اس نے اپنے اندر ہمت مجتمع کی اور ایڈمن کی طرف بڑھ گئی۔ آج اتفاق ہی تھا کہ مس روبینہ کی انتظامی سے سوکھنا نہیں پڑا تھا، ورنہ فیکلٹی کی سب سے بزی خاتون مس روبینہ تھی۔ جب بھی ان سے کوئی کام ہوتا پہلے گھنٹوں خجل خوار ہوا جاتا اور پھر کہیں جا کر وہ ملتی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بڑی محبت سے اپنے ساتھ لپیٹ کر پیار کیا۔ چونکہ وہ رشتے دار تھے تو وہ حاجرہ کو بھی جانتی تھی، اسے بھی محبت سے پیار کیا۔ کافی دیر یوں ہی باتیں کرتی رہی۔ حال چال کا سلسلہ شروع ہوا تو آدھا گھنٹہ یوں ہی گزر گیا، علم ہی نہ ہو سکا۔ پھر دونوں نے وقت دیکھا۔ آج وقت کی شدید قلت تھی، پیچھے سے ابراہیم پاشا کی 3 کالز آ چکی تھی، لہٰذا دونوں 1 منٹ بھی مزید ضائع کیے بغیر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ہانیہ نے اپنی چیزوں کے حوالے سے مس روبینہ سے پوچھا تو وہ بولی، بیٹا مجھے وحاش نے میسج کیا تھا کہ وہ خود آپ کو دے دیں گے، اب تو میں ان کے گھر بھجوا چکی ہوں۔ روبینہ کی بات پر اسے چونک کر انہیں دیکھا۔ اب تک تو اس نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ایک دم اس کے اندر شک کی کیفیت نے سر اٹھایا۔ مس روبینہ کو میسر تھا وہ شخص جس کے لیے اس نے راتوں کو اپنے آنسو بہائے تھے۔ قسمت کی ستم ظریفی پر وہ خود ترسی سی ہنس دی تھی۔ پھر روبینہ سے اجازت لے کر وہ باہر نکل آئی۔ حاجرہ سے اس کی یہ کیفیت چھپی نہ رہ سکی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی 1-2 آنسو منہ زور ہو کر پلکوں کے باڑ توڑ کے نیچے آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین بوس ہوتے چلے گئے۔ ہانیہ تم رو رہی ہو؟ حاجرہ نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ ارے نہیں یار، بس ایسے ہی۔ جتنا پلکوں کو جھپکتی کہ آنسو رک جاتا اتنا ہی ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ حاجرہ سختی سے اسے دیکھے گئی۔ مجھے بتاؤ ہانی، کیا بات ہے؟ تم کسی سے بھی چھپا لو لیکن مجھ سے نہیں چھپا سکتی۔ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ہنوز اسے کوہنی سے پکڑے وہ ذرا زور دے کر بولی۔ اب ناچار وہ کیا کرتی؟ ہمت ہار کر اسے بتانے کے لیے لب کھولے کہ بائیں طرف ذرا آگے بنے وحاش کے آفس سے اس کا پیون نکلتا دکھائی دیا۔ وہ الجھن سے اسے دیکھے گئی۔ ہانیہ کو سامنے دیکھ کر وہ بھی عقیدت سے مسکرا دیا۔ حاجرہ جو بات کے انتظار میں تھی اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھنے لگی۔ 1 منٹ۔ حاجرہ کو وہیں چھوڑتے وہ لرزتی ٹانگوں کے ساتھ پیون کے پاس سے گزرتے ہوئے آفس میں داخل ہوئی۔ سامنے پورے روب کے ساتھ وہ بے رحم شخص بیٹھا لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ پرویز بخش چائے لے بھی اسکرین پر انگلیاں چلاتے اس نے پیون کو آواز دی، مگر ایک انجانے احساس کے تحت جب سر اٹھایا تو سامنے وہ کھڑی تھی، بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دگرگوں حالت لیے وہ متغیر رنگ و صورت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کئی لمحے دونوں یکٹک ایک دوسرے کو دیکھے گئے۔ حاجرہ بھی دوڑی اس کے پیچھے آفس میں داخل ہوئی، مگر سامنے وحاش تھا۔ اس نے الجھن سے ہانیہ کو دیکھا۔ تو یہ ہے آپ کا بزنس ٹرپ؟ بھاری اور لرزتی آواز کے ساتھ اس نے پہل کی، انداز میں بے یقینی تھی۔ ہانیہ، وہ بھی حیران ہوا۔ حالات اس کے حق میں ہرگز بہتر نہ جانے والے تھے۔ سارے کام وہیں چھوڑے وہ اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ہیل آف یور ماؤتھ۔ بے بسی، بے یقینی، انتشار اور بے سکونی کا نتیجہ اس کی چیخ بن کر نکلا، ایسی چیخ جسے وہ پچھلے 2-2.5 ماہ سے دباتی آ رہی تھی۔ حاجرہ نے بے اختیار باہر نکل کے دروازہ بند کر دیا۔ اس کا آفس ڈور ساؤنڈ پروف تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی جان سے پیاری دوست کے نام پر مزید کوئی تماشا لگتا۔ دوسری طرف بہت چند ثانیے چپ سا کر گیا۔ آپ کو لگا کہ ایک بدکردار لڑکی آپ کی زندگی میں مجبوراً شامل کر دی گئی تھی۔ اس سے جان چھڑوانے کا یہی ایک حل ہے کہ اسے چھوڑ کے کہیں دور چلا جاؤں۔ سوری، بظاہر کہیں دور چلا جاؤں، بس سب پر یہی تاثر دوں کہ میں یہاں سرے سے ہوں ہی نہیں، یہی نا؟ بالکل اس کے عین سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ غر آئی۔ تم خاموشی سے میری بات سنو ہانی، مجھے بھی تو موقع دو۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پگھل جاتی، مگر پچھلے 2 ماہ سے رو رو کر اس نے خود کو آدھا کر لیا تھا اور موصوف اب آ کر اسے صفائیاں دینا چاہتے تھے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم سننے سمجھنے کے لائق نہیں ہو باز ارتضیٰ۔ مجھے لگا تھا تم میرا ساتھ دو گے۔ دنیا مجھے جھوٹا کہتی مگر تم میری سچائی پہ یقین کرو گے، لیکن وہ ساتھ محض وہیں تک تھا۔ تم واپس آئے لیکن پھر وہی بن کر نہیں، میرے لیے اپنے دل کے ہر دروازے کو بند کر کے آئے۔ مجھے بہت پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تم میرے نہیں ہو۔
इसके सीने पर उंगली से दस्तक देते हुए वो बोली, बल्कि इसका तो बैन था। इसे तो लगा था इसकी मोहब्बत सच्ची थी, इसे अपने शौहर से मोहब्बत होने लगी थी। शौहर से मोहब्बत तो एक तरह से सवाब का काम था ना, मगर वो जो खुद इसे छोड़कर जा चुका था, वो क्या इसकी मोहब्बत की कदर करता? ऐसा नहीं है यार, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं भागा था। जो भी हुआ वो मेरे लिए कोई मामूली बात नहीं थी। इसे हजम करना किसी के लिए भी नामुमकिन हो सकता है, मगर इस सब के बावजूद तुम्हें छोड़ देना इम्पॉसिबल। कभी मेरे दिल में कोई ऐसा वहम गुमान भी नहीं आया था। मैं बस खुद को वक्त देना चाहता था, खुद को इस सब से निकालता तो ही तुम्हें भी निकाल सकता था। अगर यूं ही रहते तो हम दोनों अपनी अपनी जगह चोर बन जाते। इसे कंधों से पकड़ के इसने जबरदस्ती अपनी सुनाई, वरना वो कहाँ मौका देने वाली थी। आज वो हिसाब पूरे करके जाना चाहती थी। फहाज की बात पर एक दफा इसका दिल नरम हुआ, मगर फिर वो अपने आंसू याद आए। मुझे अपनी झूठी तावीलें और मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुनाओ। इसकी आंखों में देखकर वो बेखौफी से बोली, लेकिन तुम्हें सुननी पड़ेंगी। अगर तुम्हारे दिल में शिकवा था तो मैं खुद इसे दूर करना चाहता था, लेकिन देखो, अगर मैं इस वक्त खुद को तुमसे दूर ना करता तो शायद कभी भी इस तकलीफ से ना निकल पाता। इसे नहीं था याद कि जहाँ वो खड़ा था उसकी क्या हैसियत थी। अगर याद था तो अपने सामने रूठी हुई वो महबूबा जो इसकी हक में थी, इसकी बीवी थी, इसे किसी तरीके से भी मनाना था। अभी कल ही वो वापस लौटा था फैक्ट्री और यूनिवर्सिटी के काम खत्म करके। इसका यही इरादा था कि वो बिल्कुल आराम से इसके पास जाता और मनाता, मगर यूं अचानक इसका आ जाना, वो अपनी जगह चोर सा बन गया था। अपनी तकलीफ की पड़ी है कि निकलना था। मेरा क्या, मैं भी तो तकलीफ में थी ना। वो आज बाकायदा इसकी आंखों में देख रही थी। नाराजगी और तलखी से कहा तो आज को लगा जैसे बहुत बड़ा मैदान इसने सर कर लिया था। बदगुमानी से नाराजगी तक का सफर तो हो चुका था, और नाराजगी तो खत्म हो ही जाती है ना। तुम्हारी तकलीफ दूर करने के लिए ही तो पहले अपनी तकलीफ को ख़त्म किया, अपनी गलतफहमियों को ख़त्म किया। खुद रिलैक्स होता तो तुम्हें सुकून दे सकता था। कभी बेसुकून इंसान भी किसी को सुकून दे पाया है? हनूस इसके कंधों पर हाथ रखे वो बड़े हारे हुए तरीके से बोला था, मुझे लगा आपको उस दिन जो कुछ भी हुआ, जिसने किया, जिससे करवाया गया, सब अपनी अपनी सजा पा चुके हैं बेगम। अब अपनी नाराजगी खत्म करो। इसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए वो बोला। नाराजगी से इसकी तरफ देखते अभी वो कुछ कहने लगी थी कि दरवाजा खुला और मिस आमना कॉफी के 2 कप लिए अंदर आ गई। इसके पीछे पीछे हाजरा भी थी। साफ जाहिर था इसके रोकने पर भी वो ना रुकी थी। बेचारगी से इन दोनों को देखा जो आमना को देखकर हक्का बक्का रह गए थे। अरे वाह, आज आप आगे, बताया ही नहीं, मुझे इतनी फिक्र हो रही थी। बड़ी मिठास भरा लहजा था, ऐसा लहजा जो वहाज तोका रखता था कि हानिया इसके लिए इख्तियार करती, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। दूसरी तरफ हानिया जो मानने ही वाली थी। आमना के शुगर कोटेड रवैये पर पहले बेयकीन हुई, फिर एक जताती नजर वहाज पर डाली, जैसे कह रही हो, देखो अब क्या कहोगे। वहाज की अपनी हालत देखने वाली थी। नफी में सर हिलाकर इसे पुरसुकून करना चाहा, मगर इसके अंदर कि हानिया ने बड़ी बुरी जगह सर उठाया था। 1 मिनट ज़ाया किए बगैर वो आगे बढ़ी। मिस आमना से कॉफ़ी का मग लिया। आज किस्मत वाकई ही वहाज मेहरबान ना थी। मिस आमना कोल्ड कॉफ़ी ले आई थी, इसकी पसंदीदा। बड़ा इल्म था ना इस कलमोही को इसकी पसंद का। दिसंबर की सर्दी में उल्लुओं की तरह कोल्ड कॉफ़ी पीने का भी अपना ही मज़ा होता है। अगर यही कॉफ़ी इसी मौसम में किसी पर उंडेल दी जाए तो मज़ा दुबाला हो जाता है ना। वहाज हाथ में पकड़ा मग लेकर वो वहाज की तरफ आई और एक लम्हा ज़ाया के बगैर इस पर उलट दिया। झूठे इंसान, देखते ही देखते इससे ठंडी ठार कॉफ़ी इस पर उलट दी और कब जाके आमना के हाथ में ज़बरदस्ती पकड़ा दिया। हाजा जो पीछे खड़ी इनकी राम कथा सुन रही थी, इसने बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रखा, जबकि वहाज चंद पल हैरानी से इसे देखे गया, जैसे इसे समझ ना आई हो कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है। आइंदा से मेरे शौहर की इर्द गिर्द दिखाई मत दीजिएगा मिस आमना। ये कॉफ़ी, वो पलटी और उंगली के इशारे से वहाज की तरफ देखकर इशारा किया, ये आप पर भी गिर सकती है। आप औरत हैं और मैं नहीं चाहती आपका तमाशा बने, लेकिन अपने ज़ाती रिश्तों के बारे में मैं बड़ी खुदगर्ज हूँ, समझिए आप। इसकी धार पर मिस आमना बेख्तियार 2 कदम पीछे हुई। हानिया रुको यार, क्या चीज़ हो तुम। वो आंखों में जलन लिए एक आखिरी नजर से इसे देखती मुड़ी और हाजरा का हाथ पकड़ते हुए बाहर निकल गई। बेबस सा वो उसके पीछे लपका, लेकिन परवेज बख्श की ताकीद पर रुक गया। अब ऐसी हालत में वो बाहर जाता तो खामखा सबकी हो जाती। लाई मैं साफ कर देती हूँ। मिस आमना दिल के हाथों में मजबूर थी। अगर ये मजबूरी ना होती तो कौन अकल का अंधा ऐसी अपनी इज्जत अफजाई करवाता। बड़ी दिलजमई से बोलती इसकी तरफ बढ़ी। आप मेहरबानी करें और अपने ऑफिस में जाएं प्लीज़, मुझे अपनी जान प्यारी है अभी। आज कॉफ़ी गिराई है, कल को गर्म तेल में डाल देगी। वहाज अपनी हालत देखकर मजीद की गुंजाइश खत्म करते हुए बोला। मिस आमना भी ओके कहती वापस मुड़ गई। वॉशरूम में जाकर अपनी हालत देखी तो पहले बेबसी से खुद को देखे गया। क्या चीज़ हो यार तुम। जैसे खुद को रिलैक्स किया तो चेहरे को एक जानदार मुस्कुराहट ने छुआ। ये मुस्कुराहट बड़ी कीमती थी। हाथ से शर्ट को साफ करते हुए वो बार बार इसका अक्स अपनी आंखों में महसूस कर रहा था। पागल लड़की। मुस्कुराहट दबाए इसने कहा। वो यूनिवर्सिटी से वापस आई तो सबने इसके रवैये में एक चीज़ नोट की थी, इसकी हंसी लौट आई थी। हर बात पर मुस्कुरा देती, छोटी छोटी बातें इसके चेहरे पर कोसे कज़ा के रंग बिखेर देती। हाजा जो शुरू में इससे बहुत से सवाल करना चाहती थी, इसके रवैये की बाबत तफसील से बात करना चाहती थी, इसे जैसे खामोशी से सब बातों के जवाब मिल गए थे। बाज़ दफ़ा इसे तंग करती, आंखों ही आंखों में मायने खेजी से इशारा करती तो वो अपनी जगह शर्मा सी जाती, लेकिन वो ढीठ थी। ढीठों की तरह अपनी मोहब्बत का दावा करती और चाहती थी कि इसका शौहर भी अगर इसके साथ का मुतमनी था तो सबके सामने महज इसे लेने आता। हफ्ता होने को था, वहाज हर रोज़ इसे बिला नागा कॉल्स करता, मैसेजेस करता, मगर वो जवाब न देती और
وہ اس کے روبرو ہو کر بات کرنا چاہتی تھی. یہ نیا فون اسے سخت زہر لگا تھا. پرانا فون اچھا تھا, اس کے ساتھ دل لگا ہوا تھا. یہ منحوس فون جب سے لیا تھا کچھ بھی اچھا نہ ہو رہا تھا. یہ بھی ٹھیک تھا کہ جب بھی اسے فون پر بات کی تھی نقصان ہی اٹھایا تھا, اور اب ایسا کوئی نقصان نہیں اٹھانا چاہتی تھی. صبح ہی صبح اماں نے ایک کامدار ساڑی نکال کر اسے دی اور تیار ہونے کا کہتی خود کچن میں مصروف ہو گئی. ہر بار کی طرح آج بھی اس کے میک اپ کے لیے مس ہاجرہ اپوائنٹ ہوئی تھی, جو اسے تیار کرتے ہوئے ہزار باتیں کر چکی تھی, اور یہ سلسلہ ابھی مزید چل رہا تھا. ہلکے سبز رنگ کی سلک ساڑی, اسی مناسبت سے سفید پرل کا نیکلس سیٹ تھا جو کہ حجاب کے پیچھے ہی چھپا رہنا تھا, مگر اس نے پہن لیا تھا. ہاتھوں پر سیٹ کے ساتھ کے ہی چھوٹے چھوٹے باریک کنگنوں والی میٹل کی چوڑیاں پہنی جو سفید ہاتھوں پر بڑی جچ رہی تھی. ایک ہاتھ پر ابا کی گفٹ کردہ واچ پہنی ہوئی تھی. آج اسے حجاب کی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ساڑی پر حجاب کس رنگ کا لیتی. عموماً وہ سادے رنگ کے ساتھ گاڑھے رنگ کا کنٹراسٹ کرتی تھی, مگر آج کنفیوز تھی. پھر جیسے تیسے کر کے ایک ہلکے گلابی رنگ کا اسٹولر نکالا اور اسی کا حجاب تھا. یہ وہی حجاب تھا جو وہ حاج کے ساتھ اس کے دوست کے نکاح پر پہن کر گئی تھی. وہ تیار ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی, حتیٰ کہ حاجرہ بھی چند پل اسے دیکھے گی. ماننا پڑے گا یار, تمہاری کالر والی کے ہاتھ میں جادو ہے, جادو. وہ اپنا قصیدہ پڑھنے لگی. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اتنی ساری تیاری کے باوجود وہ اٹریکٹیو اپنی شخصیت کی وجہ سے لگ رہی تھی. ایک ٹھہراپن, نزاکت, وہ تو ہر لحاظ سے خوبصورت لگ رہی تھی, یا شاید دیکھنے والے کو لگتی تھی. جو بھی تھا وہ اگر خوبصورت تھی تو اس میں اس کی شخصیت, کردار سازی اور لب و لہجے کا بڑا ہاتھ تھا. صرف حاج تھا جس کے ساتھ اس نے پیر پالا ہوا تھا, وگرنہ اس کا اخلاق, خوش مزاجی اور ٹھہراپن پورے خاندان میں مشہور تھا. وہ پڑھی لکھی تھی اور اس کی شخصیت پر اس کی تعلیم کسی زیور کی طرح جچتی تھی. جو کوئی پاس بیٹھتا اس کے انداز و اطوار اور رکھ رکھاؤ اس سے اس کا دل دادہ ہو جاتا. وہ جانتی تھی آج بھاج اور سفینہ بیگم اس کے لیے آ رہے ہیں. ایک دعوت خصوصی ان کے لیے منعقد کی گئی تھی, مگر گھر میں دعوت ہونے کے باوجود اس کی یہ ساری تیاری کچھ خاص پلے نہ پڑ رہی تھی. کبھی وہ الجھن کا شکار ہو جاتی اور کبھی کہیں سے کچھ خراب ہو جاتا تو اسے ٹھیک کرنے لگتی. 10:15 کے قریب گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور یقیناً وہ لوگ آ چکے تھے. ایک پل کو اس کو لگا اس کا دل زور سے دھڑکا, پھر خود کو نارمل کرتے ہوئے وہ نیچے کی طرف بڑھ گئی. ارے تم کدھر جا رہی ہو بہن؟ اسے سیڑھیوں سے نیچے اترتا دیکھ کر حاجرہ فوراً اس کی طرف لپکی. کیا مطلب, مہمان آئے ہیں, ان سے ملنے جا رہی ہوں, اور کیا؟ اسے حاجرہ کی منطق سمجھ نہ آئی. حیرت سے پوچھا, پاگل کہیں کہ شرم نہیں آئے گی؟ شوہر کے لیے دلہن بنی بیٹھی اور ڈھیٹوں کی طرح نیچے آ گئی ہو ملنے ملانے. ماموں سے شرم نہیں آئے گی تمہیں؟ بات تو ٹھیک تھی, چاہے ان کا نکاح ہو چکا تھا, لیکن ابا کے سامنے اتنا بند سنور کر جانا واقعی مناسب نہ تھا. تو کیا کروں پھر؟ معصومیت سے کہا. یہ نا بہن, ساری تیاری وہاج بھائی کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کے لیے ہے, نہ کہ ڈھیٹوں کی طرح مہمانوں کی آؤ بھگت کرنے کے لیے. ماموں نے ایسے دلہن بنا دیکھ لیا تو کچا چپا جائیں گے. اس کے سر پر ہلکی سے چپت لگا کر وہ بولی. واقعی یہ بات تو اس کے ذہن میں بھی تھی. وہ کچھ دیر پہلے خود کو بہت آکورڈ سچویشن میں گھرا محسوس کر رہی تھی, مگر پھر یہ سوچ کر ریلیکس ہو گئی کہ اماں نے ہی تو اتنی ہیوی ساڑی دی تھی. تو پہلے کہتی نا, میں بھی کب سے یہی سوچ رہی تھی. تمہاری اپنی عقل گھاس چڑھنے گئی تھی؟ بکو مت. یہ بتاؤ واپس جاؤں؟ جی جائیے, احسان کریں, اب دفعہ ہو ذلیل کہیں کی. نیچے مہمانوں کے آؤ بھگت میں حاجرہ اور ندرت بیگم پیش تھی. ابراہیم صاحب کے علاوہ سبھی جانتے تھے. انہیں بھی وہاج یہ کہہ کر اجازت لے چکا تھا کہ اسے دوست کی شادی میں جانا تھا اور وہ ہانیہ کو ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا. تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا واپس آ کر یوں ہی بیٹھے ہوئے, لیکن ابھی تک کوئی پیغام اس تک پہنچا ہی نہ تھا. مزید کچھ دیری گزری تو حاجرہ دوڑتی ہوئی اوپر آئی. چلو بہن, تمہارا سندیسہ آ چکا ہے, آپ کے میاں صاحب نیچے انتظار فرما رہے ہیں. حاجرہ اپنے اسی انداز میں کہتی اس تک آئی, جبکہ ہانیہ ایک دم کنفیوز ہوتی بولی, یار میں ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. پریشانی میں اسے پوچھتی دوبارہ شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی. ارے بہن بات سنو, اس سے زیادہ تم اچھی ہرگز نہیں لگ سکتی. تمہارے حسن کی آخری لمٹ یہیں تک ہے. اب چلو نیچے. عشق کی پنگیں چڑھاتے تو لوگ سوچتے نہیں, پھر جب کسی بیچارے کا دل توڑ کر ڈیٹ پر جائیں تو نخرے بھی پورے نہیں ہوتے. واہ رے خدایا, یہ گندی صورت والی لڑکی ہی کیوں؟ مصنوعی انداز میں دہائی دیتی وہ بولی. ہانیہ نے اسے گھورتے ہوئے ٹھوکا دیا. شرم سے ڈوب مرو ذلیل لڑکی. اس کی آنکھوں کی چمک ہی نرالی تھی, جھڑکا بھی تو ادا سے. ہاں بس باقی سب بھی ذلیل ہیں, تم ہی نیک پروین, تشریف فرما ہو دنیا میں. ہانیہ کو گھورتے ہوئے وہ بولی. وہ رکھ کے مکہ سے کمر پر دے مارا. ہائے ذلیل. اب وہاں ہاتھ کی پہنچ نہ تھی, کبھی کندھے سے اور کبھی کمر سے ملتی. وہ اسے کوسنے لگی, جبکہ حاجرہ جب تک نیچے جا چکی تھی. وہ نیچے آئی تو وہاج کو اپنا منتظر پایا. ابراہیم پاشا سے اجازت لے کر وہ آ چکا تھا. جب اس نے ان کے پاس جانے کا کہا تو وہ فوراً بولا, خدا را کیوں میری پہلی ڈیٹ سپوائل کرنے پر تلی ہو؟ اگر انہوں نے ایسے دیکھ لیا تو دونوں کی کلاس لگ جائے گی. چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو. اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے اسے اپنی گاڑی کے پاس لایا. میں اتنی بری بھی نہیں لگ رہی ہوں کہ وہ مجھے دیکھ کر ڈر جائے. ہانیہ نے برا سا منہ بنایا. ہاں لیکن اتنی اچھی بھی نہیں لگ رہی. اسے ستانے کے غرض سے بولا. سچی اتنی اچھی نہیں لگ رہی. اتنی محنت سے میک اپ کیا تھا. وہ وہیں رک گئی. پیچھے کھڑی حاجرہ نے اپنا سر پیٹا. کیسے آدھے دماغ والی خاتون تھی وہ. یار پہلے گاڑی میں بیٹھو پھر بتاتا ہوں. اسے ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی گاڑی کی طرف لے جاتے ہوئے وہ بولا. وہ مزید کسی کومنٹ کو ضائع کیے بغیر
सीट का दरवाज़ा खोला और ताकीदी नज़रों से इसे बैठने का इशारा किया। बैठ रही क्यों, सब्र करें। मुंह बनाकर वो गाड़ी में बैठ गई। वक्त हर तकलीफ का सबसे बड़ा मरहम होता है। बड़ी से बड़ी तकलीफ भी क्यों ना आ जाए, ये वक्त ही होता है जो सब्र भी सिखा देता है और सब्र करना भी। वाकई जो उसके साथ जो हुआ कहीं से भी काबिल कबूल ना था। एक अरसा इसे जानने वालों के पैगामात, बिना कॉल्स और मैसेजेस मौसूल होते रहे, जहाँ बिल वास्ता या बिला वास्ता इसे हारने को छोड़ने की ताकीद की जाती। बाज़ दफ़ा तो इसे यूँ मालूम होता कि लोग हथेली पर रिश्ता लिए फिरते थे और जैसे ही समझते कि वो इनकी बातों में आ रहा हूँ तो फ़ौरन बकौल इनके हानिया से अच्छा रिश्ता दिखाते और वो बस इन्हें देख कर रह जाता। इस सारे अरसे में अगर किसी ने मुखलिस होकर मशवरा दिया तो ज़ैन और उसकी बहन ज़ोहा थे। एक दिन बात ही बात में ज़ैन ने कहा, यार दुनिया जो भी कहे तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। मैंने भी दुनिया देखी है, कोई भी बदकिरदार लड़की इतनी साफ गो, निडर और पाकीज़ा नहीं होती। मैं तो ये कहूँगा अगर लोगों की बातों में आकर तुमने भाभी को छोड़ा तो ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खसारा होगा। वो वैसे भी लोगों की बातों पर कान रहने वाला शख्स ही ना था, मगर जब एक मुखलिस दोस्त का मशवरा भी हानिया के हक में होता देखा तो वो अपने इरादों में अटल हो गया। अब चाहे कुछ भी हो जाता वो इसे छोड़ने वाला हरगिज़ नहीं था। ज़ैन की बात याद आते इसने अपने साथ ही बैठी इस लड़की को देखा तो एक दफ़ा खुद पर फ़ख्र सा महसूस किया और शुक्र किया कि वो बातों में आने वाला शख्स ना था। वो दोनों इस वक्त हेलीपैड में मौजूद थे। वह आज के दोस्त का वाकई आज वलीमा था जिसकी रस्म हेटमर आला में मुनक्कद की गई थी। नमाज से फारिग होकर वो इसी तरफ आ गए। रेत पर चलते हुए वो थोड़ा आगे निकल आई। वहां मुस्कान चेहरे पर सजाए रुक गया और मुसलसल इसे दिखे गया। किसी एहसास के तहत जब वो मुड़ी तो हैरान रह गई, क्या हुआ, रुक क्यों गए। वहीं खड़ी खड़ी वो बोली, जबकि वहाज दफे में सर हिलाकर इसके पास गया और हाथ पकड़कर अब खुद भी इसके साथ चलने लगा। दिसंबर की सर्दी में ठंडी रेत पर कदम रखते एक पल को 14 तबक रोशन हो गए थे। आप वाकई में सामना में इंटरेस्टेड थे। ना जाने इसे क्या सूझी के बोल उठी, या शायद कुछ बोलने को ना मिला तो यही बोल दिया। भाई काम की बात थी, कल को सोते तो इसे भी बर्दाश्त न थी। वहाज ने घूर कर इसे देखा। सुई अभी भी वहीं अटकी थी। नहीं भाई, मैं नहीं था इंटरेस्टेड, ना कभी हूँगा। पसंद हो जाना कोई बुरी बात नहीं, मगर अपनी पसंद को इतना हासिल करना बुरी होता है। मैं तो बिल्कुल भी किसी की पसंद के काबिल नहीं। बात के आखिर में मुस्कुराहट दबाकर इसे जैसे अफसोस से कहा। हानिया एकदम रुकी। अरे ये किसने कह दिया आपको, क्यों कोई नहीं पसंद करेगा आपको। वो बात की गहराई जानने में बगैर बोली, अच्छा तो पसंद करोगी। हनोज में मुस्कुराहट दबाए वो बोला तो हानिया ब्लश हुए बगैर फौरन बोली, हाँ अरे मुझे तो आप अच्छे खासे लगते हैं, प्यारे भी हैं, हैंडसम भी हैं और मुझे तो आप ही अच्छे लगते हैं। वो रवानी में बोलेगी, मगर मैं तो शोहर हूँ ना तुम्हारा, और मशरक़ी लड़कियां तो अपने शोहर से ही मोहब्बत करती हैं। वो अदाकारी कर रहा था, आंखों में चमक लिए इसे देखे गया। बात सुने मेरी, मशरक़ी लड़कियां इतनी दकियानूसी नहीं होती। बाज़ औक़ात हालात इतने इस नहज पर ले आते हैं कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती, लेकिन इंसान की पहचान है हमें हर जगह मशरक़ी पोटर न घसीटा करे। इसे बुरा लगा मशरक़ी लड़कियों का दकियानूसी अक्स जो लोगों ने बना रखा था। वो हमेशा बर्मला कहती थी कि लोगों ने एक झूठा खाका बना दिया था कि मशरक़ी लड़कियों का, कि अगर वो इनसे निकलना भी चाहे तो ज़माने की नज़रें ही इन पर ऐसी टिकी होती हैं कि वो कदम बढ़ा ही नहीं सकती। यार हर बात पे झगड़ना ज़रूरी है। हाँ तो किसने कहा है कि ऐसी बात करने को। तुम क्या चीज़ हो यार, मेरी डेट स्पॉइल मत करो, मूड सीधा करो अपना। इसका हुक्म देता लहजा देखकर वो वहीं रुक गई। चूल्हे में झोंक के ऐसे डेट को मैं नहीं मनाने आई कोई डेट शेट। एक तो साड़ी नहीं संभाली जा रही थी, ऊपर से शोहर के सोतरों वाले ताने। इसे गुस्सा ही आ गया था। अच्छा सॉरी यार, आ जाओ ना, नहीं करता कुछ। इसका हाथ दोबारा पकड़ कर वो बोला, फिर कुछ याद आने पर रुक गया। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं तुम्हारे लिए। मुस्कुराहट दबाई वो अपनी जेब से कुछ निकालने लगा। हानिया भी रुक इसे दिलचस्पी से देखेगी। वो इसकी मुस्कुराहट पर ही तो मर मिटी थी। दिल मोह लेने की हद तक वो हैंडसम लग रहा था। हानिया बेख्तियारी से देखेगी। ये आपके पास था। अपनी जेब से मोबाइल निकाल के इसके सामने किया तो वो हैरत ज़्यादा रह गई। वो तो समझ चुकी थी कि इसका मोबाइल गुम हो चुका था। अब वहाज के हाथ में देखा तो हैरान रह गई। ये जिस दिन तुम नेक इरादों के साथ मेरे कमरे में आई थी उस दिन रह गया था। वहाज इसके चमकते चेहरे को देखते हुए बोला, थैंक यू, मुझे लगा शायद ये गुम हो चुका है, मैंने तो नया भी ले लिया था। हाथ में पकड़कर वो बोली, जबकि वहाज इसे देखे गया। हानिया ने चेहरा उठाया तो वो इसे ही देख रहा था। इसे समझ आई क्या करती, कंफ्यूजन में मुड़ी और आहिस्ता रवि से चलने लगी। वो भी सर को जाकर हंस दिया, फिर आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ा और कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। हानिया खामोशी से चलती कदम देखती रही और वो इसे कई कदम उठाने के बाद जब उनके वजूद सूरज की किरणों में स्याही दिखाई देने लगे, बड़ी आहिस्ती से इसने अपना बाजू इससे गिर्द धमाइल किया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आवाज बड़ी दिलकशी से मुस्कुरा दिया, जबकि हानिया ने सर झुकाकर अपने कंधे पर रखे इसके हाथ को मोहब्बत से पकड़ लिया। वो दोनों अहले एतबार थे, अहले वफा। वफा और एतबार से शुरू होने वाले रिश्ते को लेकर चलने वाले, जिनके दरमियान मोहब्बत से पहले एतबार और वफा जैसे जज्बात उमड़े थे। एतबार और वफा के इस मिलाप ने इन दोनों के दरमियान इश्क और मोहब्बत का जो रिश्ता पैदा किया वो दिल मोह लेने वाला था। खत्म शुरू। नॉवल के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और आपको नॉवल का कौन सा सीन ज़्यादा पसंद आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।